da napravimo u stvari jedan razgovor o duši, pošto je ovo seminar za teoriju i fiziku etra. E sad, ja ću vam reći moje stavove o tome. Evo Goran, koji želi da radi eksperimente sa merenjem astralnog dvojnika, odnosno astralnog tela, koji se, dakle, ne bi poklapali sa eksperimentalnim rezultatima od 21 gram. Ono što je inače zvanično, to je u stvari srednja vrednost. To će vam Goran sve reći. Nabavili smo, u stvari čuo sam da su uspeli, bit će elektroencefalograf, ne, pošto Ibro Mesinović, ima ga na internetu, možda znate ko je čovjek, on se bavi živom vodom, to je isto jedna, i Schaubergerov, posebno implozijom, Schaubergerovom celom tehnologijom implozije, i on je donirao elektroencefalograf. Sad on je na putu, pa je na mađarskoj carini, ali izgleda da se to plati i da će doći, a nama je ovde Fondacija Karić dala jedan prostor u podrumu, dole, dobro je da je u podrumu, gde ćemo da instaliramo i ovu mikrogramsku vagu koju uradio inženjer Zindović isto kao donaciju, znači 1000 deo grama meri, i elektroencefalograf. Dobar dan, izvolite. I sve što drugo budemo dobili od aparata, tako da će biti jedna mala eksperimentalna laboratorija koja će raditi na fizičkoj teoriji duše. Sad, šta znači kad se kaže fizička teorija duše, to zvuči užasno, kako bih rekao, prizemno, primitivno i grubo. Međutim, ako se setimo Einsteinove rečenice, fizika je ontološka nauka, nauka o suštini sveta, nije on to uspeo da ostvari, ali je lepo imao kao filozofsku viziju, onda je jasno da moramo uključiti i metafizički deo, znači ono što zovemo duhovni deo fizičkog sveta, a to su sami zakoni. Pa prema tome i svest, pa prema tome i vreme, shvaćeno kao osnovna beskonačnost sveta ili opšta sadašnjost, stalna sadašnjost, a istovremeno i kao vreme delova sadašnjosti, a to su talasne dužine svetlosti. Po meni to je u stvari ono što zovemo, odnosno što je Tesla zvao, pa i mi danas možemo da nazovemo luminoferozni etar, znači svetlosni etar. Šta je elektromagnetski spektar ako nije skup u stvari vremensko-prostornih formacija? A znate kako je, na primer, Arhimed definisao kontinuum kao beskonačnu sumu nejednakih delova? Pa to direktno elektromagnetski spektar. Nejednaki su delovi razne talasne dužine, a koliko ima talasnih dužina u elektromagnetskom spektru? Pa n+1, koliko god hoćete. Dakle, to se slaže. Hoću da kažem da u stvari možemo da preslikamo ontologiju na matematiku i sa matematike na fiziku ako sve to gledamo preko svesti i vremena. Samo tako. Pri čemu bi onda svest bila nula, a vreme, ono što zovemo beskonačnost, odnosno kontinuum večne sadašnjosti, valjda nije sporno ni za čije iskustvo, da je stalno sada. Juče je bilo sada, sada je sada, sutra će biti sada, pa s tim mora da se računa kao sa fizičkom činjenicom. Mislim da iz toga sledi neka teorija. Sad, mislim da bi jako bilo dobro da se bavimo nečim što bih ja nazvao uslovno fizička teorija duše, ali fizika shvaćena kao duhovna nauka, a ne kao golo eksperimentisanje, pa onda matematički opis tog eksperimentisanja. To su dva nivoa onda samo nauke. Nivo fizički i nivo matematičkog jezika. A šta je sa prirodom samih zakona? Pa mislim... Pa da, jer pazi, ja vam kažem, zakon poluge, sila puta krag. Pa nema veze to da li je poluga dugačka, da li je kratka, da li je ovakva, onakva, plastična, drvena, gvozdena. Znači, zakon je iznad u stvari promene. Tu jeste da zakon pokriva sve promene. Iz toga možda se izvuče ideja kosmičkog morala, onoga što se mora, jer svetom ne vladaju ljudi, nego kosmološki zakon.
To kad se prihvati imat ćemo jedan stepen više svesti u naučnom saznanju. To je moje skromno uverenje. A fizička teorija duše, ona bi u stvari uključivala i fizičkog nosioca duševne strukture, jer kad čovjek umre, šta to posle toga nema u tom čovjeku? Šta je to čega nema? Očigledno nešto nedostaje kad se umre tu. Nije sve kako je bilo. Ili kad se oplodi jajna ćelija, šta je to što dolazi i što ulazi i što postaje program razvoja bića, pa ako hoćete ne samo do 25. godine, nego do same smrti. Znači, u stvari, priroda, to sad što kaže Ivo Andrić, kaže svet je kosmička mrtvačnica, kaže i najstrašnija stvar, to je rođenje deteta, to imate u znakovima pored puta. Najstrašnija stvar je rođenje deteta, jer svi znamo da ono mora da se razboli, da ostavi i da umre. I kako onda rađamo decu? Mislim, on je ovako bio očajnik, nije na decu, kao što znamo, ali ja mislim da sa stanovišta naučne duhovnosti možemo da je gledamo to potpuno na drugi način. Jer zašto nauka ne bi bila u stanju, molim vas, DNK se sastoji od azota, ugljenika, kiseonika i vodonika. Problem je aranžman, nije jasan aranžman tih molekula. Međutim, postoji naš prijatelj Goranov i moj profesor Miluje Rakočević, koji je čovek izvukao preko nulte generalizacije zlatnog preseka, a to je 1/2 jednako a plus b na n kroz n, pri čemu n 2, pa je a jednako 0,618, a b 0,618 na kvadrat polovina. Ovo gore je 1 podeljeno sa 2, to je 1/2. Šta je 1/2? To su dve tačke, to je radijus, iz koga nastaje sfera. Iz toga, a to je deoba kontinuuma unutrašnja na delove, on je šta izvukao? Pa izvukao je direktno zlatni presek kroz 100 i nešto elemenata Mendeljevog sistema. On je to uspeo da uredi. Znači, iz jedne prebiotske, potpuno prebiotske i ako hoćete i predorganske i predneorganske matematike, to je generička matematika prirode, on je preko zlatnog preseka povezao i, što je fantastična stvar, mislim da njegov rad ovde maltene nije primećen. Evo, mi smo govorili pre neki dan, Goran i ja u Pančevu, u biblioteci o tome i promovišući njegovu knjigu o Njegošu, koja je krajnji rezultat tog njegovog matematičkog rada, koji je, kažem, preko zlatnog preseka povezao u stvari, po meni, kontinuum vremena, jer postoji jedna jedina fizička beskonačnost u svetu, to je vremenska. Prostor je konačan, nema određenu veličinu, nema koliko veliki, ali je konačan. Kao i brojevi, ne postoji beskonačan broj. Svaki je broj konačan, ali kraja brojanju nema. To je u stvari ista osobina koja ima i prostor. Nema određenu veličinu, znači može da bude ma koliki, ali je konačan. Koji god broj da uzmete, on je konačan. Kod da to matematika je direktno i vezi u stvari sa samim postojanjem. I ko se bavi svetom matematikom i ko razmišlja na taj način, onda mislim da ima sigurnu osnovu filozofsku, matematičko-filozofsku ili ontološku, ako hoćete, za razumevanje neorganskog sveta i iz neorganskog sveta i samoga života. Jer mi se sastojimo tačno od 41 elementa Mendeljevog sistema, ne od 50, ne od 60, ne od 41. Znači, to je to što je sinhrono u našem sistemu i što daje to samoodrživo i samoorganizovano živo biće koje zovemo čovek. Dobro, važi vrlo slično i za animalni svet i za biljke. I sad, šta je uradio Rakočić? On je, dakle, uzeo zlatni presek, jer ako imamo kontinuum, beskonačni, onda jedino deoba je moguća na unutra, ne može kontinuum da se deli na spolje, jer je beskonačan i prema tome postoji samo jedna beskonačnost i ona je u stvari fizička beskonačnost vremena, stalne sadašnjosti. Ja mislim, po meni, kad se sve svede u stvari i matematički i filozofski, to je to.
I sad, kako mi delimo tu jednu beskonačnost? Pa samo preko zlatnog preseka, ne možemo da je delimo drugčije. Zašto? Pa zato što bi ostale rupe, a zlatni presek daje kontinualnu proporciju. Sad, ko zna šta je zlatni presek, njemu je potpuno jasno da je u stvari on i geometrijski kontinualan, a naravno i aritmetički, i po broju i geometrijski. I sad šta? On je našao da postoji zakonito zlatnog preseka u Mendeljevom sistemu i u genetskom kodu. I ne samo u genetskom kodu, nego u univerzalnom genetskom kodu, pošto genetski kod i genom se razlikuju. Genetski kod je opšti, a onda je genom, kako bih rekao, karakteristika određene vrste ili određene biološke situacije, da je tako nazove. I šta je otkrio? Otkrio je da taj sada genetski kod, kad se matematički shvati kao prebiotski, kao nešto što je pre života, mislim, ako je pre života ne znači da je pre svesti. Matematika u stvari ima nulu, to je čista svest. I sad ide to, ide, i onda je primetio i onda je na kraju uzeo Njegoša, pošto je čovjek Crnogorac, onda je uzeo Šekspira, uzeo je Dantea, uzeo je Homera i on je pronašao univerzalni genetski kod u toj poeziji, čisto matematički dokazan. Ali pazite, to je, dakle, od zlatnog preseka, od same deobe kontinuuma, pa sve do poezije. Po meni fascinantno nešto, jer je apsolutno nemoguće da je slepi Homer sedao i računao kako će da slaže stihove matematički, da isto to radio Dante, da je to isto radio Njegoš. Njegoš nije imao ni vremena da to radi, uzet budi rečeno, a savršeno je sve matematički. Lučan Mikrokozma, on je, znate i sami da je bio u stvari teokrat i knez Crne Gore i sveštenik i putovo po svetu, ovamo onamo, i umro u 37. godini i da je Luču Mikrokozmu napisao za 26 dana. Pa kad je on to stizao? A drugo, nije to lako i da imate matematičku šemu, treba to popuniti, pa da prvo popuniti i inspirisanom i originalnom poezijom. Pa ne može to da se radi unapred. To mora se raditi po kosmičkom principu. Drugim rečima, ljudi, automati kosmičkih sila, nema o tome nikakve sumnje. I sad šta, da kažem šta ja u stvari, ja mislim ovako, znači imamo svest, pa imamo vreme, pa onda vreme se u stvari deli na masu, kao delove, prostor na masu i na energiju, i sad gde, a energija su vremensko-prostorne formacije koje mi zovemo fotoni ili elektromagnetski talas. Od čega se oni sastoje? Samo od vremena i prostora, lambda kroz te, nema ništa drugo tu, ne samo što ne treba, nego i nema fizički sem vremena i prostora. Znači ovaj svet je u stvari jedna fantastična matematička iluzija raznih vibracija koje dolaze u konstruktivnu i destruktivnu interferenciju, i to nama izgleda kao kretanje koje je očigledno, ali nije realno u stvari. Nije kretanje, premeštanje tela po putu. To nama samo tako izgleda. To ako imate 24 faze takvog kretanja, vi na filmu gledate kako se čovjek kreće istom brzinom kojom bi se kretao i pred vama bez filma. Pa znači to je samo odnos prijemnika i percepcije. U suštini opet jedna, ništa drugo nego jedna prirodna fiziološka matematika. To je to što bismo mi sada hteli da pokažemo, je psihologija po klasičnoj epistemologiji. Šta je epistemologija? To je nauka nauka o zasnivanju logičkih sistema. Znači, mora da odgovara određenim karakteristikama razuma. I prema tome, epistemološki gledano, psihologija mora da ima određenje po predmetu i po metodi. Po metodi psiholoških metoda, koliko god hoćete, empirijskih, ovakvih, onakvih, još je Theodor Fechner u eksperimentalnu psihologiju u 19. veku postavio na bazi merenja raznih ovih efekata mišićnih, nervnih i tako dalje, percepcije.
Međutim, pa da, sad, šta je sa određenjem psihologije po predmetu? Šta je duša? Pa da mi to neko kaže. Znači, mi hoćemo ovde, Goran je pokrenuo to pitanje, pokrenuo je to pitanje sa stanovišta duhovne fizike. Znači, fizike kao duhovne nauke. Da vidimo u stvari, kad čovjek umre, ok, ako on sad gubi nešto tu na vagi, šta gubi u dubokom snu kad, ne znam, na 3 Hz radi mozak ispod 3 Hz, jer mozak je u stvari elektrohemijski, paralelni, analogni procesor. On ne radi digitalno. I kad mi zaspimo, elektrohemijske aktivnosti dođu na nulu, a elektromagnetske fantastično rastu. Pa zar ja u snovima ne viđam ljude, ne razgovaram s njima, ne viđam boje i sve. Pa kojim očima ja to viđam kad držim oči zatvorene od spava? Znači, to je sve potpuno neobjašnjeno u psihologiji. Ja mislim, hoću da kažem, to je nauka praktično na samom početku. Koji bismo mi, ali ne mogu nauke, ne može ni medicina, ne može ništa od toga da napreduje dok fizika ne postane duhovna, teslijanska fizika. I dok ne počne da se proučava nefizički svet, znači ne samo fenomenalni, nego i noumenalni preko fenomenalni. Znači onaj koji se ne vidi. To je taj svet koji mora da se preko fizike unese u sve druge specijalne nauke, da bi one mogle da napreduju, inače će to sve stati i onda će da pobede ovi što će da baci atomske bombe. Mislim, moramo u stvari da dignemo svest. Pa, kaže, nema veze da li je to u nekom lokalnom mestu, pošto vremenska informacija je etar, oni nemaju lokalni karakter, oni su nelokalni. Šta god mi ovde uradimo, to ima impakt na celo čovečanstvo, ima impakt na kompletnu nauku. I to je bez ikakve sumnje. Tako da ne postoji nešto što samo lokalno deluje. Ja kad ovu ruku krećem levo-desno, ja menjam ceo univerzum. Ceo univerzum se u odnosu na taj pokret prilagođava. I to je nešto što ja mislim da treba uzeti u obzir kad krenemo u to da shvatimo šta je to što nestane kada čovek umre. Čega to sad tu više nema. Ako, što kaže, izgleda ko da spava, pa mora da se proverava ogledalcem ovim da li umre. Jer ne možete, ako je prirodna smrt, naravno, ne možete to da razlikujete samo na prvi pogled. Pa da se sluša da li diše, eto to. Mislim da je duša u stvari jedna, uslovno rečeno, energetska struktura, a pre će biti da je informacija u stvari ono što mi zovemo energija. Mi to zovemo energija, pa to ima veze sa silom, sila ima intenzitet, ali intenzitet sile ne može da menja zakon. Kakav god intenzitet vi primenite na bilo koji prirodni zakon, neće se promeniti zakon. Samo brojevi, samo slika toga zakona matematička, ne sam zakon. Tako da intenzitet koji je nama stalno u glavi, jer ono jak čovek, slab čovek koji smo mi preneli iz ljudskog sveta u nauku, on tamo ne važi. Ne važi uopšte kao instrument promene metafizičkog sveta. Nikakva sila. Ovo se radi o matematičkim, čisto matematičkim principima koji funkcionišu i koji su u suštini vremenske prirode, jer je cela matematika nauka o vremenu. Nemate vi gde su brojevi, nema nigde brojeva, gde su tačke, linije, to sve u stvari, znači kompletan svet aritmetičkih i geometrijskih objekata ne postoji u čulnoj realnosti, samo postoje, što bi rekao Platon, senke ideja. Dakle, mi radimo sa senkama ideja, ali imamo koji može da posmatra stvari apstraktno i konceptualno i da onda odatle izvuče posledicu koja je čulno proverljiva. To predviđanje, to je u stvari verifikacija u nauci kada ja imam eksperiment koji sam predvideo. Moram da predvidim, ako predvidim, pa ga još ponovim 100 puta isto tako predviđenog, onda sam ja tu nešto dokazao. Tako da mislim da mi ćemo sad da uđemo u ozbiljnu fazu ispitivanja, svi ste pozvani, mislim, sa idejama, sa znanjem, na sve moguće načine. Mislim da je za sve nas važno
da shvatimo prvo šta je život, drugo šta u stvari se dešava kad čovjek umre, s obzirom da teško da u ovoj sali će biti neko ko će preživjeti svoju smrt. Znači, to je nešto što nas sve pouzdano, pa da, sve pouzdano zanima, ili ako nas ne zanima, i to je dozvoljeno, ok, kaže, ja sam čisto Božji čovjek, ne zanima me ni život, ni smrt, ništa, živim samo po svom osjećanju, intuiciji, i to je opet sve u redu. Ali mislim da je nauka pomogla strahovito ljudima u toku istorije čovečanstva i mislim da smo mi na granici sada kada možemo zaista, citiram Teslu, da počnemo da proučavamo nefizičke pojave, to jest one pojave koje su metafizičke, nisu fizičke, i da će to proučavanje unaprediti nauku mnogo brže i u mnogo kraćem roku nego za sve milenijume njenog postojanja. Eto, toliko ja, a sad će Goran da nam kaže. Dobar dan, ja vas molim da mi dozvolite da sednem. Nadam se da... Nešto sam jurcao ovih dana, pa malo da... Hvala vam. Danas je, kao i obično, profesor neslučajno bira brojeve, kao što je to bilo sa brojima lotova, ali ispade da su pravi. Tako i danas ispao ovaj datum 4.4.2024. Molim? 5. Ali, dobro, to je neka na početku i na kraju neka simetrija. I gdje god se pojavi neka simetrija, to je vezano za neki poseban događaj. Ovo naše današnje druženje smo nazvali neka vrsta rekapitulacije. Moje izlaganje, ja sam imao veliku čast da budem prvi izlagač. Nažalost, malo nam je ta tehnika nije bila baš na najvišem nivou, tako da one slike se nisu najbolje vidjele. Zahvaljujući našim kolegama koji su to snimali, oni su ih naknadno ubacili. Te slike su od izuzetne važnosti. Svaka od njih je vrednija od bilo čega što sam ja rekao tokom svog izlaganja. Na tim slikama je prikazana struktura ove realnosti i to apsolutne stvarnosti kakva ona zaista jeste, šta god ko mislio, i to u svim svojim aspektima egzistencije. Dakle, i onaj materijalni segment, makro-mikro, opisan sa strane nauke, a Boga mi i ovaj drugi aspekt, duhovni aspekt. Sve što je tamo navedeno, svi fenomeni koji se tamo pominju, pa bio to pakao raj, bili to anđeli, bili to neka bestelesna bića i nešto što zvuči krajnje nenaučno, pseudonaučno ili kako to već se koristi, koji izrazi neki omalovažavajući, zapravo sve je to, gospodo draga, tačno, sve je to istina, sve to postoji, svi ti svetovi, različitih po zvaničnoj nauci gustina energije, odnosno po ezoteriji denziteti, zapravo postoje, pri čemu su oni fazno pomereni. Sa našeg aspekta mi nemamo druge reči, nego da kažemo u prostoru i vremenu, odnosno to su za nas budući ili prošli događaji, odnosno prostorno udaljeni događaji. To je sve samo jedna velika varka i privid našeg uma, tog našeg ega, našeg lažnog ja, koje smo mi izgradili putem komunikacije sa ovom realnošću, putem naših čula, na bazi naših osjećaja, senzacija, kombinacija, asocijacija, analogija, gradeći neku svoju logiku, svoje predrasude i neku svoju subjektivnu istinu. Naravno, deo tih istina je objedinjen u nauku, kojoj je dat monopol na istinu, pri čemu veliki deo tih njihovih naučnih istina
baš i nije isti. I to vidimo u praksi, da najveći broj, eksperimentalna realnost u najvećem delu prevazilazi postojeće postulate. Dakle, mi ovdje, zahvaljujući inicijativi doktora Abramovića, i mislim da je to jedan najkrupniji korak u istoriji naše domaće srpske nauke, a to je ovo čime je završio svoje ovo današnje izlaganje, a to je pokretanje priče o tom nemanifestovanom segmentu ove realnosti, koji kad nauka počne da izučava i tako dalje i tako dalje. To su čuvene Tesline reči koje su zaista istinite. Naime, mi vidimo da se nauka zaglavila, bukvalno se zaglavila, i da sve ono što ona tumači u zadnje vreme i daje neka tumačenja i objašnjenja, mnogo toga jednostavno ne može da se pokrije postojećim teorijama. Zato se uvode nove. Jedna od najnovijih posljednjih kosmogonija je teorija kvintesens, kvinta esencija, peta esencija, peti element. Je li to značenje te reči, za što svi znamo da je etar. Prema tome i nauka indirektno na neki način, koristeći baš taj izraz za tu novu teoriju, pričajući nam o nekim svojim hipotetičnim fenomenima koji su oni uveli, a to je tamna masa i tamna materija, zapravo koriste izraze kao zamjenu za reč etar, jer etar ne smeju da izgovore. To je kao kada bi došli u katedralu tamo ili kod pape i rekli nema Boga. To vam je kad dođete u našu akademiju nauka i kažete postoji etar. To je nešto što ne dolazi u obzir. Zašto? Zato što im strahovito smeta. A zašto im smeta? Pa zato što je to osnov Teslinih tehnologija koji bi zaista omogućio ovoj civilizaciji sve ono što je on govorio i što nam je nudio i ponudio na tacni, a to je apsolutno besplatna energija, eksploatacija radijantne energije sa sunca i bežično slanje ovoj civilizaciji. Da ne pričamo o nekim kretanjima bez inercije, progravitacionim kretanjima, dakle ono što viđamo kao neke NLO i neka čudesa, to uopšte nisu čudesa, to su samo tehnike i tehnologije koje su primijenili oni koji su nastavili put kojim je krenuo naš Nikola Tesla, odnosno tehnologije kojima su ovladali drevni. Dakle, mi koji danas sedimo ovdje i prisjećamo se predavanja u kojima smo govorili o nekim stvarima koje nauka jako teško prihvata, što je jedna velika greška. I na kraju krajeva će nauka zaista biti prisiljena čvrstinom argumenata i čvrstih naučnih dokaza da koriguje neke svoje stavove, da prihvati taj etar i da je to, ali to je samo prva stepenica na tom putu, jedan suptilniji svet, svet onih pravih dešavanja i te istinske stvarnosti, odnosno apsolutne stvarnosti, koja zaista i stvarno postoji. Zato ova naša nastojanja da dokažemo postojanje etra i tih nekih fenomena i efekata koji se javljaju u toj, ja bih to nazvao, subfotonskom zonom ove realnosti, da naučnom metodologijom potvrdimo sve to skupa i prisilimo nauku da revidira svoje stavove i krenemo jednim sasvim novim putem kojim nas vodi Tesla u zaista bolju i pravu budućnost, pravedniju, jer kad vi imate neograničene količine energije, ali energije koja je harmonična sa prirodom u svim svojim segmentima i aspektima, znači ne nanosi nikakvu štetu svojim delovanjem bilo kakvoj fizičkoj ili bilo kakvim biostrukturama, za razliku od ovih energija koje danas koristimo, bila to fosilna goriva, pa zagađujemo atmosferu, pa ne znam ovo, ono, trujemo vazduh, ili ne znam šta već, ili električna energija, hercovi talasi, znamo, bazne stanice, mobilni telefoni, svaka frekvencija deluje na ovo, na ono, na ovaj ili na onaj način, u svakom slučaju deluje štetno.
što vidimo po biljkama. Izvolite pogledati okolinu bilo koje bazne stanice 5. generacije, nećete vidjeti ni jednu travčicu. Zašto? Pa zato što je uništena djelovanjem tih vrlo visokih energija, jer je oblast dodeljena 5. generaciji mobilne telefonije u donjem opsegu ide do 6 GHz, znači znatno iznad ove 4. a u višem opsegu ide od 24 do 96 GHz. To je ogromna frekvencija, a mi znamo da u prirodi energija talasa nema nikakve veze sa intenzitetom. Vi možete delovati jednim elektromagnetnim zrakom na atom i nećete izbiti ni jedan elektron iz njegove ljuske. Kakav god bio intenzitet, mega, gigavati, šta god, nema šanse. Ali možete delovati nekim minornim signalom, izuzetno slabim po intenzitetu, ali odgovarajuće frekvencije i elektron izleće iz svoje orbite. Zašto? Zato što je energija u tom kvantnom svetu H puta ni, gdje je H Planckova konstanta, nije frekvencija. Znači frekvencija, energija je proporcionalna frekvenciji. Što je veća frekvencija, veća energija. A mi ovdje imamo gigavate, gigaherce, odnosno milijarde herca. To su ogromne energije. Oni to izmere instrumentu koji kažu, pa slab je nivo. Pa ko te pita za nivo, čovjek? Frekvencija je ta koja daje energiju, koja utiče na moj organizam. Da vam ne pričam sad detalje vezane za kvantnu medicinu, za patente Sitka, koji je otac kvantne medicine, način dijagnostike i terapije koja se radi na izuzetno niskim nivoima, koji su milijardu puta niži od nivoa koje su naši stručnjaci dozvolili za korištenje kao potpuno, su bezopasni za čoveka. Kako mogu biti bezopasni ako je njihov nivo nekoliko miliona puta veći od nivoa kojim se vrši kvantno-medicinskim aparatima dijagnostika stanja mog organizma i utiče na korekcije. Tako da je to jedna vrlo složena priča, no sistem je dao monopol na istinu, pravo, zakon, ko tu šta sme, ko tu šta ne sme. U svakom slučaju mi zalazimo sad u jednu oblast, ja je nazivam subfotonska, zato što je to oblast koja pripada tom duhovnom aspektu realnosti, ako se sjećate mog dijagrama, koji je posložio sve fenomene ove realnosti po gustini energije. Ali na najmaterijalniji fenomen u gornjem levom uglu je naš univerzum koji sadrži bezbroj klastera galaksija, pa onda opet svaki od klastera galaksija sadrži bezbroj galaksija, pa svaka galaksija sadrži bezbroj koje kakvi sunčevi sistema, pa sunčev sistem svoj planetar i tako dalje i tako dalje. Sve su to određeni kvantni nivoji, odnosno gustine energije, koje idu od najkrupnijeg i najvećeg ka sve sitnijem, sitnijem i sitnijem do naše okoline, a onda se taj put nastavlja na putu ka sitnosti, ka još tim nekim suptilnijim aspektima ove realnosti, kao što su tkiva naših tela, pa ćelije koje ih grade, pa molekule koje grade ta tkiva, pa atomi koji grade te molekule, pa u okviru atoma imamo sad te čestice nuklearne, onih elementarnih 6, proton, neutron, elektron, 3 neutrino čestice i foton. I tu je kraj priče što se tiče zvanične nauke. Astronomija, fizika, kvantna fizika, završava se priča na fotonu koji je posljednji fenomen koji nauka može da detektuje svojim instrumentima i metodama i metodologijom, pa i teorijom. Ispod fotona postoji samo nešto što gradi navodno te čestice nuklearne, a to su takozvani kvarkovi. Gornji, donji, bilo ih je 6, dali su im neka čudna imena, šarmantni, ovakav, onakav. Najnovija otkrića navodno ih ima još 2, dakle ukupno 8, ali moramo znati da su to samo hipotetični fenomeni. Niko nikad nije video ni jedan kvart, niti će ga vidjeti. To je znači
ajde da kažemo narodnim jezikom, jedna izmišljotina, nešto što su oni izmislili da bi objasnili strukturu ovih nuklearnih čestica. Prema tome, jedini realan i posljednji realan objekat koji može da se detektuje na neki način, naučni, to je foton. A on je kod mene u dijagramu na kvantnom nivou 8, što je jako, jako daleko od fenomena koji se po modelu nastavljaju dalje, po istim zakonima i principima. Isti je put, isti je nagib, isto je sve. Ono što je mene iznenadilo pred nekoliko godina je činjenica da nagib te krive rasta i razvoja tih fenomena od najsitnijih ka sve krupnijima, odnosno taj put evolucije od duha ka materiji je definisan tom krivom čiji nagib u odnosu na ordinatu i apsisu zatvara odgovarajuće uglove. Jel? Ono što je prosto neverovatno da su ti uglovi veoma bliski pitagorejskom trouglu, pri čemu uglovi nisu tačno 30, 60, 90, nego blago variraju. I to je ono što me još više zaprepastilo. Što oni nisu 30, 60, 90, nego su blago korigovani baš onako kako treba korigovati pitagorejski trougao da bi se dobili jednu zatvorenu celinu koja povezuje 3 transcendentalna broja u konačnu vrednost. Dakle, ako taj blago korigovani pitagorejski trougao 30 stepeni se malo pomeri na 31, oni 60 postaje 59, 90 ostaje 90, tada dobijate sljedeću relaciju Pitagorinog poučka. Da, ako vam je jedna kateta jednaka zlatnom preseku, druga kateta vam je jednaka bazi prirodnog logaritma, onda vam je hipotenuza, zamislite, jednaka broju pi. Pi, fi. 3 elementarne kosmičke konstante koje grade ceo ovaj kosmos i kompletnu njegovu strukturu, o čemu je govorio profesor Abramović i o delu profesora Rakočevića, koji je iste te relacije našao i u umetnosti i u genetici, u fizici, kako god hoćete. Zašto je to tako? Frapantno što je umetnost, to je frapantno. Pa to je najnevjerovatnije. Znači, jedan duhovni aspekt realnosti i fizički aspekt realnosti su građeni na bazi iste matrice, istih relacija, proporcija, odnosa, čega? Svojih delova koji grade te celine. To je suština, da sve, i materija i duh, imaju istu pramatricu, prapočetnu strukturu, a to se još jasnije vidi na ovom dijagramu, gdje je taj trougao epifi isti, identičan, jer je linija nagiba ista od vrhovnog duhovnog apsoluta preko Boga Oca ili Brame, pa naniže dole raznih božanstava, arhanđela, anđela i tako tih duhovnih kategorija, mikrosveta, makrosveta, sve, čitava ova apsolutna stvarnost je zasnovana na istoj toj matrici epifi, koju su naravno drevni ovekovečili u sakralnu geometriju, čija je opet osnova zlatni presek, odnosna vesika piscis, kao majka svega stvorenog i tako dalje i tako dalje. Dakle, zakonitosti su identične, analogije, i zato i postoje analogije između raznih oblasti i segmenata ove realnosti. Zašto je to važno reći? Pa zato što je nauka jako lepo opisala ovaj svoj, kako tako, sa postojećim teorijama, ovaj svoj segment, do fotona. A pošto je matrica ista, pa čekajte ljudi, onda slične zakonitosti mogu i da se preslikaju na ove suptilnije forme egzistencije. I evo, mi ovdje imamo kolegu, danas nije došao, koji nama priča i objašnjava strukturu ove realnosti na bazi etarskih tokova, vrtloga, ili ima on specifičan svoj izraz. Nije vortex, nego, kako on to kaže? Vortex, često govori. Ne, imao neku svoju reč. Vrtlog ili tako nešto. Nebitno. Breteno.
Da, sličnu priču smo čuli u interpretaciji knjiga Save Cupaća, koja je bila fantastična. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, mi smo imali gosta ovde, čovjek i danas je redovan profesor, doktor nauka, doktor Vladimir Pičkov, koji predaje na Lomonosovu i vodi seminar loptastih munja i čovjek je nama u zatvorenom krugu, do duše, neko izlaganje svoje dao, gdje je on pokazao, njegove radove se mogu naći na Yandex.ru, znači nije on pričao ništa specijalno, nešto tajno, nego jednostavno nije za ljude koje to možda ne zanima, nego samo za, kao što smo mi sad ovdje, na neki način odabrani, da pričamo o nekim stvarima koje mnoge druge i ne interesuju, a i smatraju manje više glupostima, što je jedna velika zabluda, a vidjet ćemo iz dela koji slijedi. Dakle, i on je pokazao, ali kao naučnik, doktor nauka, veliki matematičar, da se mogu postaviti direktne korelacije između fluida i tokova fluida sa elektromagnetizmom. Dakle, vi ne morate da spaljujete tamo neke delove na stolu koristeći struju, napon i tako dalje, nego matematičkom analizom, odnosno mehanički, možete jednostavno posmatrate neki komadić, neko drvce koje se kreće u nekom potočiću i da posmatrate njegovo kretanje, gdje imate direktnu korelaciju jačine struje, intenziteta toka vode i onih vodenih vrtloga sa magnetnim vorteksima, odnosno magnetnim poljem. Prosto nevjerovatno. Ali to i formule, on to pokazuje kroz formule. I drugo, najveći njegov dokaz je da zapravo Maxwellova uproštena teorija, koju mi danas učimo u školi kao Maxwellovu teoriju, je zapravo samo uproštena verzija formula ili specijalan slučaj formula Žukovskog. Znači, za neke početne pozicije, vi direktno iz formula Žukovskog, koje važe za dinamiku fluida, dobijate Maxwellovu teoriju. To vam odmah govori da elektromagnetizam je korelativan sa dinamikom fluida, drugim rečima, etar je pravi nosioc svih tih elektromagnetnih fenomena. Prema tome, ta priča nije uopšte naivna, ni kad je reč o Tesli, za kojega je svetlost zvuk u etru. I on je naslutio intuitivno o čemu se tu radi i želeo da ostvari svoj cilj na jedan način koji je potpuno bitno različito od svega što je radio do Colorado Springsa. To smo već rekli više puta, da je Colorado Springs mesto gdje je napravio taj salto mortale, taj kopernikanski prevrat, gdje se Tesla 1 preobraća u Teslu 2 i razvija svoje tehnologije na bazi etra i etarskih vibracija. Tesla računa teorijsku gustinu etra, mehanički određuje njegovu gustinu eksperimentalno. Mala je razlika, 10 na minus 26, 10 na minus 27, da bi naša nauka 150 godina kasnije istu tu vrednost dobila za gustinu međugalaktičkog prostora, da tako kažem, vakuma njihovog. Pazite, koliko je on bio napredan i daleko. Međutim, naravno da je morao biti blokiran i zakočen, jer je to jedna sasvim nova priča, druga i sasvim nova tehnologija. Zašto je Tesla važan? Pa zato što govori o etru koji je tačno sad na toj granici. Znači, prvi fenomen ispod tog oblasti gdje završava oblast materijalnosti, taj kvantni nivo 8, odnosno foton. Prvi sljedeći segment, kvantni nivo 9, je taj fenomen sa kojim radi Tesla. To su Teslini talasi. Postoje nazivi u praksi raznorazni koji se koriste, ali bez obzira, to je fenomen koji je u dijagramu označen i nalazi se na kvantnom nivou 9, koji ima svoje talasne parametre, gdje Tesla direktno, nedvosmisleno u svom patentu navodi, preporučuje frekvencije od 6 Hz do 20.000 Hz. To je baš tačno ta oblast, zato sam je ja i nazvao Teslin talasi. Pa čiji će biti kada on kaže ja
preporučujem za upotrebu talase od do. I to je baš ta oblast. Pa čija je oblast? Pa njegova. To su tesni talase, tačka. Ono gore više radio talase, kako god su i već krstili, optički, gama, tralala, nebitno. Ali ovo je on čovjek jasno i glasno rekao, to je ono što treba, preporučujem za upotrebu i tako dalje. Naravno, čestična forma tog talasa po de Broglju je objekat K9 koji opet ima svoje fizičke parametre. Međutim, to je zapravo granična oblast između materije i duha. Pri čemu to što mi nazivamo oblašću duha, odnosno ja subfotonskim segmentom ove realnosti, to su diskardirani entitet, to su bestelesna bića, to su fenomeni koji nisu manifestovani u oblicima, formama ili kako god hoćete, koje mi možemo detektovati i meriti. To je naš problem, ne naš. Problem zvanične nauke je taj što se oni oslanjaju i ovu istinu grade i ovaj svet samo na 4 interakcije: elektromagnetna, slaba, jaka i gravitacija. I što više, znači ono što nema težinu, to ne postoji. Ne može da postoji materijalni predmet, osim fotona kojemu su oni dali, proglasili ga ponderabilnom česticom bez realne mase mirovanja. I to su izmislili, jer foton ima realnu masu mirovanja, jer su prisiljeni da to urade iz nekih razloga, ali o tome ćemo drugi put. Nebitno. Znači, ono što može da se detektuje mehanički putem naših instrumenata, dvogleda, teleskopa, ovakvih, onakvih, mora da ima neku masu da bi nešto udarilo, pa bi se neka kazaljka pomerila na neki način, ili da ima neke elektromagnetne osobine da bi izazvalo neku indukciju ili nešto, a opet bi se neka kazaljka tamo pomerila. Slaba i jaka interakcija su vezana za strukturu jezgra. Dakle, to su samo 4. Ali vidite, mi smo već rekli da su mađarski fizičari krajem 2019. našli neku česticu X9, X17, koju su nazvali protofobični X bozon, jer ima 17 MeV i uopšte ne može da postoji po zvaničnim teorijama i znanjima kvantne fizike. Ali on postoji i oni su ga našli već drugi puta, detektovali kao realno, ali da bi objasnili njegovo postojanje, moraju da pozovu u pomoć 5. silu, jer sa ove 4 ne može da se objasni njegovo postojanje. Tu 5. silu su nazvali kvintesens, drugim rečima oni zapravo svoja tumačenja vezuju za pojam tamne mase i tamne energije, što su opet izmislili. Neka se ne ljute na mene, ali molim vas, hipoteza je jedna lepa naučna reč za uvođenje nekog fenomena koji treba da se potvrdi ili da se odbaci. Oni su jednostavno po definiciji uveli pojam tamne mase i tamne energije, bez mogućnosti da ih nauka, jer su im takvi parametri, svojstva i osobine, da se nikad neće ni moći detektovati. Znači, nemaju uopšte nikakvu obavezu da potvrde to postojanje, jednostavno su postulirali tu priču, postoji tamna masa i energija i to je oni 90% koja im fali da bi ovaj svemir izgledao ovako kako izgleda, jer mogu da detektuju samo 4% od onoga sa ove 4 interakcije koje poznaju. To vam je današnja nauka, ali oni sebi daju za pravo da je to tako i to je za njih tako. U praksi to nije tako. Mi to hoćemo da pokažemo. Zašto? Zato što po drevnim znanjima, po raznoraznim kosmogonijama postoji sad ta hijerarhija koja se nastavlja dalje, ali pazite, po istim parametrima, istim principima, istim zakonitostima, epifi, kvantiranosti tih fenomena i koji su lepo opisani. Šta je naš problem? Što nemamo odgovarajuću terminologiju za te fenomene. Ja često slušam priče o toj fenomenologiji, akaša, prana, ne znam, čiji energija, duša, duh, anđeli. Pa čekajte ljudi, kako mi možemo opisati neki fenomen nego samo na osnovu termina koji su nama bliski, čije značenje mi razumemo i poznajemo. Ali mi čak ni
ovo zemaljskom svetu ne znamo baš sve reči, nemamo toliki dovoljan fond kao što ih neko ima neki drugi jezik u nekom drugom narodu. Najrečitiji je sanskrit, koji ja ne znam, i mnogi od nas ga ne znaju. Ali kako prevesti ta znanja sa sanskrita na naš jezik? Evo jedan konkretan problem. Mi znamo da Eskimi, recimo, imaju 40 izraza za sneg. Molim vas, to je činjenica. Žive tamo, vekovima, vidjeli su sneg ovakav, onakav, vlažan, suv, ovaj, onaj, i mi imamo 2-3 izraza. Sneg ili mokar, ili suv, da, škripine, kraj priče. Zašto? Zato što nam je malo slabo iskustvo sa tim fenomenom. Oni tamo žive vekovima. I razvili su 40 različitih izraza da bi svojim, sagovornica preneli šta su vidjeli, kakav je sneg tamo. Jel vidite vi taj problem? Problem, recimo, Tarabića, koji je pred 200 godina video neko šokoćal, neku kutiju, kojoj nije znao kako da ju nazove, u koju će ljudi gledati i vidjeti šta se dešava na suprotnom kraju zemaljskog šrama. Pa kako da kaže televizor, kad ta reč ne postoji u rečniku ljudi onoga vremena? Kako da kaže? Nego je smislio neki svoj naziv šokoćala. Ali je objasnio šta će ta kutija moći da radi, šta će omogućiti ljudima. Kao i telefon kad je rekao da će to biti šokoćalo, pomoću kojega ćeš ti preko gvozdene užadi. Kako da kaže žica, kad žica ne postoji. U to vreme nije postojala žica, ali je postojalo uže i postojalo je gvožđe. Pa je on to objedinio u gvozdenu užad kao termin koji je on smislio za nešto najbliže tome što je video tu neku žicu koju mi danas je to sve sasvim poznato. Dakle, to je ta problematika komunikacije sa delom realnosti gdje ne postoji vaše lično iskustvo. Vi nemate u sebi usađen taj pojam, nemate direktan susret, što kaže Sveća, pec, deci pec, kad gurne prst pa kad ga opeče, ta sveća neće više nikad. Znači, to je direktno iskustvo, a pec, to je opisno nešto. Znači, samo direktno iskustvo se radi i zato smo mi ovdje, da svojim čulima, svojim umom steknemo direktno iskustvo svih svojih ideja koje postoje u tim višim hijerarhijama našeg bića. To je um na astralnom ili duša na još višim nivoima i tako dalje. Ali samo direktno iskustvo omogućuje čovjeku da stekne najbolji uvid u tako nešto. Kad vam neko kaže, znate, jeo sam neku jabuku, jao, bila crvena, rumena, jao, što je bila slatka. A vi mislite, da. Ali poredite sa nekom drugom jabukom koju ste vi pojeli nekada negdje. Međutim, kad vam on direktno da jabuku pa ju vi, to je direktno iskustvo. Mi nemamo čula za taj, da kažemo, vančulni svijet. Mi nemamo čulo za vreme. A sve je definisano baš preko vremena, kako govorimo. Ali nemamo, kao za prostor, donekle imamo perspektiva, pa možemo da procenimo udaljenost, oblik predmeta i tako dalje, težinu predmeta i tako dalje. Ali vreme ne možemo, jedino. A šta da mi pričamo sad o toj fenomenologiji tog sveta, ali stvarnog i realnog, ali za koja mi nemamo čula? Pa mi ne možemo mi nemamo senzor za etar. Mi možemo da osjetimo strujanje vazduha, kao vetar, i da vidimo, recimo, vihor kako vitla ono lišće, ali ne možda vidimo vetar. I kad vidimo ono lišće kako se vitla, kad ne bi znali za postojanje vetra, mi bi se čudili kako sad to lišće se vitla, stane vetar, lišće padne. Kakve su to sile, to je magija, neka čuda, odakle, koja, šta, kako. Ne, ali pošto znamo za postojanje vetra, vrlo lako objašnjamo taj pojam. Ali ako odemo malo niže i dublje, ali u istom smislu, pa da zamislimo još jedan suptilniji fenomen od tog vetra, a koji izaziva efekte na ovim grubljim nivoima.
Gospodo draga, to vam je etar, to su torziona polja, čija je osnovna forma kretanja je vrtlog. I delovanje, pazite, po procjeni Akimova i Šipova, koji su začetnici te teorije, torziona polja su 10 na 70 puta slabija od elektromagnetne interakcije. To je broj sa 70 nula. Znači, to je toliko jedna slabašna sila, to delovanje tih torzionih polja, na ovu našu realnost, materijalnu strukturu. Elemente sačinjene po periodnom sistemu elemenata, na koje se može delovati magnetom ili, ne znam, električnim poljem, ali torziono polje deluje također, ali 0 pa 70, 0 pa onda neki broj, to je taj intenzitet. Znači, jako slabo, ali, a šta ćemo sa vremenom? Vidite, akumulativni procesi, a vreme, pa afirmativna interferencija i onda šta? Ta slabašna torziona polja oblikuju ovu realnost na svim njenim segmentima. Od strukture DNK, koja je vorteksna, preko, ne znam, oko nas oticanja vode u kadi, pa eno vam galaksije, sve su vrtložne. Sve je to samo senka realnih kretanja tog etra, odnosno tih torzionih polja. Dakle, to što naša čula, što nam ne omogućuju direktnu komunikaciju sa tim suptilnim fenomenima, ne sme da nas preči u izučavanju toga i negiranju njenog postojanja kao što je nauka uradila. To što oni nisu uspjeli da detektuju ono što su očekivali i Michelson-Morleyjev eksperiment iskoristili za izbacivanje etra, nikako nisu smeli da urade. Nikako. To što oni nisu detektovali postojanje etra nije smelo da znači da se protumači da etar ne postoji, nego samo da ga oni nisu detektovali. Tačka. Molim lepo, ostavite vremenu da učini svoje razvoj tehnike, tehnologije, da bi, molim vas, isti taj Michelson 45 godina kasnije, 3 godine pred svoju smrt, ponovio ta merenja i potvrdio postojanje etra. Ali to nije dovoljno nauci da vrati etar u nauku. Zašto? Ima tih razloga i o tome smo govorili, smeta, pada teorija relativnosti, ide se sve iz početka, standardna teorija, sve se ruši, sve mora da se revidira, koriguje. Sad, dakle, taj svet zaista postoji. To što ja ne čujem šišmiša koji pišti i na bazi odjeka, to znamo, hvata one muve, hrani se, orijentiše i tako dalje, pa ne mogu ja, negirati postojanje ultrazvuka zato što ga moje uvo ne čuje. A to nauka radi. Mi ne prihvatamo takav pristup, smatramo istinitim onim što je govorio Tesla, istinitim onim što govore drevna znanja i na bazi svih tih znanja imamo sad lepo hijerarhiju koju ste vidjeli tamo izloženu, da mi kao ljudi i kompletna ova realnost zapravo je energetski višeslojna, građena iz više segmenata i nivoa. Pa nisam ja čovjek iz komada. Mene kao biće, čak i na ovom fizičkom nivou, čine delići sve suptilnije forme. Prva sljedeća suptilni segment mog bića je moja ruka, pa ne znam, deo ruke, šaka i tako dalje, pa bi na kraju ideći u tom usitnjavanju stigao do tkiva. Tkiva, različita tkiva, bubreg, srce, to su različita tkiva, čine mene. Pa i ta tkiva čine opet sitniji elementi, sad smo pričali malo pre. Dakle, ja sam energetski višeslojno biće u više kvantnih nivoa. Od mene na kvantnom nivou 0 kao fizičkog bića čovjeka, težine te i te mase, toliko i toliko kilograma, pa Boga mi i naniže i onaj atomski svet je sastavni deo mene. Protoni, elektroni su unutar mene, oni čine moje telo. Ali pazite sad tu veliku prevaru. Naše telo se svakog sekunda menja. To znamo, leukociti, oni ćelije umiru, rađaju se nove, krv se menja, ovo se menja.
naši organi se obnavljaju, najsporije neuroni, ali kako ko ima taj ciklus i period, uglavnom 10 godina je neki krajnji period vremenski gdje je kompletna struktura našeg tela obnovljena. Sve je drugo. Svaki naš organ, uvo, nos, oko, svaki delić bilo kog našeg organa je sačinjen od potpuno druge materije. Ste čuli što sam rekao? Od sasvim druge materije, od drugih protona, drugih elektrona koji ko zna gdje su bili, odakle su došli i u tom mehanizmu kreacije su se našli neki na vrh mog nosa, neki uvete i tako dalje, ali to je drugi elektron koji je nekad bio negdje drugdje. Cijelo moje tele, ja već koliko sam u 7. telu, novo, potpuno novo, od sasvim druge materije. Pa čekaj. 7. klon. Kako? Kako? Kako je taj elektron znao gdje da sedne, gdje da dođe da bi moj nos ostao isti? Moje misli, moje ideje, moja sećanja. U sasvim novom telu, 7. po redu. Ne mom, bilo čije. Znači postoji neka potka, neka matrica koja zapravo organizuje tu strukturu i čini ju takvu. Ta matrica je suptilnija forma našeg bića koja je na astralnom nivou, to je naš astralni dvojnik. Ali on je znači samo suptilnija forma mene kao bića na ovom materijalnom nivou koji je prvo nebo, fizički svijet ili kako već u kojoj kosmologiji se zove. Ali ni tu nije kraj. Suptilnija forma tog astralnog fenomena je moje mentalno telo, koje čini opet jedna druga materija, koja nije ona iz Mendeljevog sistema elemenata, jer je nemerljivo suptilnija, mnogo veće gustine energije, onaj sitniji su ti elementi koji čine taj supstrat, a mnogo veće gustine energije. Tako da ta hijerarhija ide mentalno, kauzalno, astralno, fizičko. Samo ta 3 posljednja da se zadržimo. Šta je smrt? Ono što mi nazivamo smrću. To je prestanak funkcionisanja nas kao bića, ali samo na tom fizičkom nivou. Znači čovjek kad umre, samo prestaje da funkcioniše vozilo astralnog tela koje ono inicira i kojim ono upravlja radi komunikacije, interakcije sa realnim fizičkim svetom. Jer astralno telo ne može da komunicira direktno sa realnim svetom. Kao što ni torziona polja su isuviše slaba da bi delovala direktno na protone, elektrone itd. Ali ta hijerarhija koju sad objašnjavamo omogućuje interakciju najsuptilnijih fenomena našeg bića, a to je moja individualna duša, to je posljednji aspekt mene kao jedinke, kao individue, to je dživa, individualna duša. I sve ovo naniže su samo transformacije njena disolucija u sve grublje forme da bi mogla komunicirati sa ovom objektivnom materijalnom stvarnošću. Dakle, mentalno telo je vozilo ili hardware kojim duša upravlja i koje inicira pokrete, kretnje, aktivnosti ovog nižeg nivoa, a na astralnom nivou tog astralnog dvojnika koji je i opet njen hardware za komunikaciju sa mojim fizičkim telom. Dakle, to je ta hijerarhija. Šta kako? Smrću mog tela ništa se ne meni. Apsolutno ništa. Osim mogućnosti komunikacije mene kao bića, pravog ja, sa objektivnom stvarnošću direktno.
jer sam to mogao samo rukama, nogama, očima, preko fizičkog tela koji je kao hardware jednostavno izgubio svoju funkciju. Kako? Zato što ga je napustila šta? Pa duša. Jer duša je ta energija pokretačka, vitalni princip koji svojom energijom napaja, hrani, inicira i zapravo smo rekli da se energija može staviti znak jednakosti sa informacijom. Znači ona je ta koja upravlja, diriguje, ajde da kažem, i snabdeva energijom, zapravo instrukcijama šta, kako i tako dalje. Sve to nastavlja da funkcioniše. Naša duša je u principu večna, osim niza grešaka koje se čine na ovom najnižem nivou i onda ide tim kosmičkim procesima šta i kako, sve što nije saglasno, sve što nas atreperava, hvala profesore, sa svojom okolinom i sa realnošću, to jednostavno odumire, nestaje na bazi te destruktivne interferencije. Dakle, sve što odstupa od ovih osnovnih principa rasta i razvoja, epi, onoga što je Bog osmislio i zacrtao. Blage varijacije jednog osnovnog motiva, ako previše odstupa, on ide u disoluciju. I to je takozvana druga smrt, odnosno smrt duše, i to je apsolutni nestanak, nikad više ta individua se neće ni inkarnirati, ni pojaviti na ovome svijetu. Ali to je vrlo retko. To je kod onih koji uporno insistiraju na strani đavola, ovoga, onoga, i iz inkarnaciju u inkarnaciju ponavljaju jedno te isto, insistiraju na tom putu koji je suprotan putu Boga. Inače se ljudi vremenom koriguju, pa ponešeni tim nekim ovozevanjskim zadovoljstvima, čudnim, onim najelementarnijim, najprimitivnijim, instinkti, nagoni i tako dalje. Znamo svi za moć, tih opijata, droga, seks, alkohol i tako dalje, i ljudi se jednostavno vežu za to i malo odlutaju i zaborave na ovaj duhovni aspekt samoga sebe, obezbože se, odvoje od Boga, krenu putem koji nije saglasan putu Tvorca. Ćao, zdravo, gotovo. Dakle, ta hijerarhija je jako lepo opisana, jasna, ko tu šta je čije vozilo, ko čime upravlja, šta je medijum transfera energetskih. Ovdje je to elektromagnetno polje do nivoa fotona, kao medijum koji vibrira i osciluje, ovako ili onako. Sljedeća, suptilnija forma je etar. Dakle, elektromagnetno polje je samo najgrublja forma etera. Etar i akaša su bili dugo vremena poistovjećivani, to smo isto rekli više puta, što je apsolutna greška i pogreška. Etar i akaša nisu isto, niti mogu biti isto. Akaša je reč nastala pre par stotina godina pre Hrista, uveli su je stari Grci kao fenomen koji ispunjava prazan prostor, i to je ono što bogovi udišu na isti način kao što ljudi udišu vazduh. To je njihova definicija etera i odatle kreće peti element i taj fenomen. Međutim, prema teozofiji Blavatske i drevnim znanjima, eter je fenomen koji je samo najgrublja forma akaša. Suptilnija forma etera postaje akaša i ona je dominantni fenomen, odnosno medijum, na tom trećem nebu, odnosno mentalno-kauzalnom nivou, gdje je ona osnovni fluid, nosioc tih energetskih vibracija. Kao što je eter na ovom nivou, astralnom, to je akaša na mentalno-kauzalnom, i kao što je u fizičkom, na ovom nivou, najnižem prvom nebu, fizičkom svijetu, kao što je to elektromagnetno polje. Ali analogija je potpuno ista, ti mehanizmi funkcionisanja, i zato naš prijatelj Janko jako lepo može da objasni, ili gospodin Bičkov, svu tu fenomenologiju etarsku koristeći dinamiku fluida.
Sljedeći taj put, mi smo na pravom putu da ovladamo tom tehnologijom i da iskoristimo te mogućnosti koje spadaju u oblast nemanifestovanih fenoma u onim suptilnim svojim formama, ali su daleko jače i više energije. Gospodo draga, etar, odnosno ono što naša nauka naziva vakum, po njihovim proračunima, po njihovoj matematici, njihovim formulama, svaki kubni metar prostora sadrži 10 na plus 113 džula po kubnom metru. Taj broj naš mozak ne može da zamisli. Ta energija je milijarde puta veća od energije koju bi dobili anihilacijom cjelokupne materije ovoga kosmosa. To je neshvatljiva količina energije. Vrlo interesantno da isti broj nudi i Sankija u svojim proračunima na bazi svojih objašnjenja. Dakle, energija koja je nama na raspolaganju je zapravo beskonačna i beskrajna. Dohvatljiva. Kako? Teslinim tehnologijama. I zato je važno ovo što se ovdje radi. Povezivanje materije i duha, odnosno nauke i duhovnosti. Zašto? Pa zato što je duša realna, večna. Smrt jednog čovjeka u principu ne menja ništa bitno. Na astralu pogotovo, a da ne pričamo na mentalno-kauzalnom nivou. Sve što se dešava i što će se desiti kod nas, tamo se zapravo odigrava i sve su to kombinacije dešavanja tim suptilnim nivoima. Zato je duša, naša duša, od koje ovi pokušavaju da nas odvoje i da je proglase nepostojećom, da je čovjek samo taj materijalni segment, koji je samo bleda kopija te, da tako kažemo, diskardirane duše u svoje niže, grublje forme i oblike, primitivnije, da smo to mi, nije tačno. Mi smo najprimitivniji oblik naše duše, nas kao bića, stvarnog istinskog. Čovjek je najprimitivniji, sva njegova znanja, ceo njegov razum, sve njegove spoznaje, uvidi koji su deo njegovog racionalnog uma, su najprimitivniji, najmanji deo njegovih znanja, uvida koja on ima u svom genetskom znanju i u svojoj duši, utkan u raznoraznim formama, u formi morfogenetskog polja i tako dalje, gdje je opet kvant nosioc akaša. Zato je taj fenomen duše izuzetno važan. Ali kako ga opisati? Pa fale nam reči. Sankija ga opisuje. Međutim, ne možemo mi opisati nešto zašto nemamo direktno iskustvo niti konkretnu reč, šta i kako. Jer se radi o energijama druge vrste, druge forme. Izvinjavam se, malo vodice. Dakle, pojam elektromagnetizma je vezan za materijalni aspekt realnosti. Elektron, negativno električan, proton, pozitivno, ovo je ono i to vam je elektromagnetna sila. Međutim, vi ako siđete na astralni nivo, pa tu više nema protona. To vam je razlika kao između, recimo, nivo galaksija, koji u sebi sadrže sunčeve sisteme, raznorazne, pa onda sunčevi sistemi sadrže planetarne, i sad vi na nivou planete nešto objašnjavate da je nešto što je element te planete, neki kamen, da je sačinjen od jata galaksija. Pa to je fenomen koji je višestruko višlji, dalji. Ne možete vi kamen koji je nekoliko kvantnih nivoa dole objašnjavati koristeći fenomen koji je kvantno viši. Ne može kamen biti napravljen od jata galaksija. Da li me razumete? Isto važi sad naniže ovdje.
Kako vi da objasnite fenomenologiju tih suptilnih fenomena, mog astralnog dvojnika i materiju, koju oni tamo nazivaju elementalima? Pa njih ne možete objasniti preko elemenata periodnog sistema koji su daleko višlje, krupniji, grublji, mnogo niže gustine energije. Ne možete vi reći da je elemental kao neki element ili delić nečega napravljen od, ne znam, vodonika, kiseonika, toliko pod... Bože, sačuvaj. To je suviše krupno i daleko, to su sasvim drugi fenomeni, drugog kvantnog nivoa. Dakle, ne možete ove niže objašnjavati koristeći terminologiju iz ovih viših. O tome se radi. Nego se uvek ono krupnije objašnjava njegova struktura sa sitnim delićima. Dakle, vi možete objašnjavati strukturu fotona, kvantni nivo 8, koristeći ovu terminologiju i fenomene ovih nižih, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, objašnjavati dušu, ili pogotovo duh, anđel, opisivati taj svet je apsolutno nemoguće terminologijom koju mi koristimo u ovom našem fizičkom svetu. Jer je to mnogo suptilnije, mnogo finije, kvalitativno različito. Šta znači kvalitativno i kvalitet? Ja ako ovdje uzmem frulu, violinu, klavir i nekoliko instrumenta i odsviram ton C, koji je 440 umjesto 432, ajde, 440 Hz na fruli, i čujete neki ton, instrument izmerite 440 Hz. Uzmem violinu, isti taj ton, 440 Hz, izmerimo, da li je to? Jeste. Odsviram na klaviru, 440, a ja čujem sasvim različite tonove. I razlikujem frula, klavir, violina. Na osnovu čega? Pa na osnovu boje zvuka, koja se ne može definisati, čak i naučno, osim opisno kao skup niza harmonika, pratećih vibracija koji prate osnovni ton. Pa njihova kombinacija i različitost daje tu boju, tako da vi uvijek imate osnovni ton 440 Hz, ali razlikujete frulu od klavira i tako dalje. Dakle, kvalitet je jedan nov pojam, a ne samo intenzitet. A da ne pričamo sad o mnogo pojmova vezanih za te suptilnije svetove koje jednostavno, ko tamo nije bio, jako mu je teško razumeti ove opise. Zašto? Zato što tamo imate mnogo više, mnogo je veća rezolucija, mnogo je jasnija slika, mnogo je više oblika, mnogo je više boja, sve je isto. Cvetovi, tulipani, lale, ovo, ono, ruže, ali, te boje, pa imate samo milione nijansi crvenih koje na tom nivou možete razlikovati, ovdje ne možete. Merenja pokazuju koje razlike u intenzitetu ili frekvenciji može da razlikuje usko uvo, kao senzor. To ne važi za pinealnu žlezdu, a onaj komunikator na astralnom nivou koja može da razlikuje mnogo više tih tonaliteta, tonova, boja, ako hoćete baš i oblika, pa i formi energetski, koji se tamo nazivaju raznoraznim nazivima, ali to su delići tih suptilnih nekih supstrata koji možemo reći delovi naše duše koji mogu da se fragmentiraju u određena bića, u određene objekte po svojoj želji koji zaista kao takvi postoje, ali mi nikad nećemo ni čuti, ni vidjeti ovim očima. Ne možemo to. Ali ekstrasensi mogu. Prema tome, možda sam malo duže, ne znam koliko je sati, malo me kasnije uhvatilo. Dakle, duša je osnovno živo biće. To je vitalni princip. Duša je energija. Duša je čista informacija. Duša je pravo ja, moja duša.
Vaša je vaša. Ali to još uvijek na individualnom nivou. I to je posljednja stanka, nivo, ako baš hoćete kvantni nivo 16, u svetovima dualnosti, gdje ja zadržavam svoju individualnost i svoj identitet kao jedinka. Prvi sljedeći kvantni nivo je već sjedinjavanje u svetove jednosti, da bi na kvantnom nivou 26 imali duh, ili u sanskritu je to atman, koji je jedinstvo sličnih i srodnih duša, jedan sublima sličnih i srodnih duša i duh nečeg. A može da bude i duh jednog naroda, na primjer, koji je taj osnovni pokretač, energija, uzrok svih dešavanja u disoluciji na tom putu ka naniže. To je taj značaj i važnost tih duhovnih fenomena. Poznavanje tih mehanizama nam omogućuje iskorištavanje njihovih energija, jer su one nemerljive. Duša ne može direktno da deluje sa ovim objektivnim svetom, jer je njena gustina energije frapantna. 10 na plus 46. Znači, to su ogromne energije. Ta duša ne sme da priđe našoj ćeliji, jer bi momentalno spalila i spržila. Zato ima transformatore, ta vozila, da tako kažemo, mentalno-kauzalno telo, jeli? I prvo sljedeće niže astralnog dvojnika, preko kojih se ona razlaže, spušta, prilagođava nivou koje naša ćelija može da izdrži i da dođe putem prane na astralni nivo, odnosno raznih energetskih formi u ovaj fizički nivo. Jer to bi vam bilo isto kao kada biste vi sad ovaj projektor uključili da daleko ovo 10 kW, momentalno bi ga spržili, tako? Tako i čovjek, ne, ta hijerarhija je osmišljena od strane Boga, šta, kako i zašto. Ali poznavanje tih mehanizama nam omogućuje do dolaženja do tih energija i korištenje za našu dobrobit. I to je ono što su drevni uspjeli. Jer ovo što je na fizičkom nivou, to smo odavno prelazili. I što je najgore, samo za neko zlo, za neku lošu upotrebu nuklearne energije, za atomske bombe, umjesto za nešto pametnije itd. Dakle, izučavanje oblasti je od izuzetne važnosti i taj naš put ka svesnosti, približavanje idejama Tvorca nam omogućuje mnogo lepši, lagodniji život, prijatniji za nas, ali za sve nas. Ali kako? Pa po merilima Tvorca, po njegovim principima i pravilima. A šta nam to olakšava? Ovo što je profesor spomenuo, te zakonitosti koje čovjek, koliko god bio primitivan, taj njegov racionalni segment, može da dohvati, da dokuči. To su te asocijacije, korelacije do kojih je došao, recimo, profesor Rakočević. Odnosno, te sličnosti. I da vam kažem, ono što kažu ovi mistici koji su došli na sve te više nivoje. Tamo, što bi se reklo, ništa nije bitno drugačije nego što je ovo. Sve je isto, po istim principima. I tamo ima i sveća, i drveća, i ne znam ovoga i onoga. Ali se odvija na jedan drugi način, trenutno i tako dalje. Ali te analogije nam omogućuju razumevanje tih svetova. A naše čvrsto vjerovanje u istinsko postojanje tih svetova će nam omogućiti da ih bolje upoznamo i da neke principe odande prenesemo ovdje. Ali kako? Pa ne možemo čulimo. Vi možda pročitate milione knjiga, možda učite do besvijesti, možda imate 150 doktorata, ali ćete uvijek moći samo da kombinujete već viđeno. Znači razne kombinacije i dizanje neke efikasnosti do određenog nivoa. Ali nešto kvalitativno novo, jer moramo znati da je taj već prvi sljedeći astralni svet nemerljivo bogatiji od ovog našeg. U svim formama, oblicima, mehanizma, šta god hoćete, bojama, šta god zamislite, pa još više onaj mentalni. Dakle, sva znanja onog svijeta, svih civilizacija, svih denziteta, svih formi postojanja u svemiru
postoji u toj akaši kao kosmičkoj biblioteci. Ona je u nama, dostižna nam je, ali kako? Ne uhom, ne oko, ne racionalnim umom, čak ni svešću ni podsvešću, nego putem vozila duše na tom nivou. A to je intuicija. A to je ono što je rekao Nikola Tesla. Intuicija nas može odvesti daleko dalje od znanja. Prema tome, intuicijom možemo stići do nečeg kvalitativno novog, kao što je Tesla stigao do obrtog magnetnog polja, koje nikad niko pre njega nije video, zamislio, nacrtao ili bilo šta. Nikada niko. Čak ni njegov profesor Pešan, koji je rekao da je to gluposti, nemoguće izbaciti taj i tako dalje, i tako dalje. Ja sam možda malo i preterao, ali sam nas hteo na neki način uveriti da je taj svet zaista realan, da on zaista postoji, da krije neslučajne mogućnosti, neslučajne energije, lepote, dobrote, ljubavi, svetlosti. Sve je to nama dostižno. A od nas zavisi gde ćemo usmeriti svoj fokus svesti i koju ćemo od svih tih vibracija pojačavati. I evo za kraj samo često citiram jednu pesmicu sa korica Milovana Mića Jovanovića, ne ovog Mića ovoga, nego Milovan Mića Jovanović, tamo je pisalo, kaže ovako: mi u horu pevamo sve pesme ikada ispevane, a vi čujete samo one melodije koje su saglasne treptajima vaše duše. Samo da iskoristim pre diskusije, da kažem da su krenule donacije. Prva donacija je bila gospodina Bogoljuba Karića, evo mogućnost da ovdje držimo seminar svake druge subote. Sedite ovdje, sedite. Pa da, to je bila prva donacija. Druga donacija je bila podrumska prostorija u istoj ovoj zgradi koju ćemo mi da preuredimo za laboratoriju, za ispitivanje duše. Da vidimo ima li duše, nema, ajde naučno da pristupimo, to je i filozofski naravno. I treća donacija je bila gospodina Ibrahima Sinovića, elektroencefalograf za merenje moždanih talasa koji nam je neophodan za ispitivanje duše i plus da vidimo i da proverimo u trenutku smrti ili u trenutku dubokog sna ili u trenutku astralne projekcije da li se menja masa tela, za to je bila neophodna vaga, mikrogramska, 1000 deo grama meri inženjera Zindovića. To su sve ovako donacije koje smo do sad dobili, znači imamo već uslove za početak rada. Kad pred 2 dana, evo, Gorana i mene zove, čovjek se zove Aleksandar, malo mu je ime možda nezgodno politički, ali on se kaže dođite, i sad pazi gde, u kafanu Mali raj, između Beograda i Pančeva, kaže, ja bih želeo da eto doprinesem razvoju duhovnosti, nauke i svega, imam 25 hektara najdivnije zemlje, pa ako za donaciju za centar, znači za univerzitet, institut, laboratoriju, treba negde 2 hektara, 25 hektara, uključujući i 8 hektara šume, hrastove i tako dalje. I mi kažemo, pa dobro, rekao, prijatelju, a šta ti tražiš za uzrat? Kaže, ništa. Ništa, bezuslovno dajem za to. Eto, to je najnovije. Samo da dodam, to vam je, gospodo draga, oblast koja se zove Krivi Vir. Da, najlepša zemlja. Koji ste ikad išli na Rtan, kad siđete i pređete Čestobrodicu, pa ono sa leve strane, nešto najzdravije, najlepše što postoji u Srbiji, to je ta oblast. Tamo je neka... Sat i nešto od Beograda, sat i 15 minuta negde, sa autoputa se siđe i vidi se Rtanj, piramida. Voda teče, to je izvor Crnog Timoka,
Voda teče, pastranke plivaju. Treba projekat. I sad idemo dalje, jer treba se organizovati, ali imat ćemo u stvari, to bi bio svetski, krenulo svetski u stvari duhovno-naučni centar teslijanskog karaktera, Tesla je to sve počeo. Mislim, ako pročitate 3 njegova članka, sva 3 imate na internetu, prvo svetski sistem, jedna strana u 12 tačaka, vidjet ćete iz 1900. To je to naša civilizacija, to je ovo sad, to je ova kamera, to su naši mobilni telefoni, to je struja, to je to što je on u stvari počeo, a to je informaciono-tehnološka civilizacija modernog doba, koje je globalno društvo. To je već komunikaciono globalno društvo, ali bez svesti. Još uvek ima suverenisti, nacionalisti, ama mi smo i mala planeta, 12.000 km, nije to neki prečnik, naročito veliki. A za ovu komunikaciju brzinom svetlosti koju mi ostvarujemo preko Vibera, recimo, Vibera, to je smešno. Tako da u stvari treba da se promeni svest, da bi se promenila svest, potreban je naučni centar, diskusija, potrebno je za neverne tome i da se meri. Pa to, fizika je merenje, neće niko da poveruje u dušu, ali kad bude izmereno, pokazano i predviđeni određeni efekti, onda će to da uđe u domen nauke. To sve pričam zato što mislim da smo evo počeli svi zajedno ovde jednu vrlo važnu stvar koja je zapravo važna za civilizaciju, ne mislim samo da za nas ovde prisutne, nego uopšte jedan fazni skok u stvari civilizacije u novo doba. A to novo doba se nadam neće biti destruktivno, koje god je, ovo što kaže Goran, koje god je naučno otkriće, oni prvo prave oružje. Aman, mislim da može i neki drugi pristup u svemu tome. Jer rat nikad ništa nije uradio. Pazite, 3. Newtonov zakon akcije i reakcije. Znači, ako ja napadam, ja vršim akciju. Kolika je reakcija jednaka akcije, znači uvek je 0. Pa šta napadam onda? Imam li trunku svesti? Znači, ako znam taj zakon, neću da napadam nikoga, nego ću da koristim povoljne posledice fizičkih zakona koji su kosmološki i koji uređuju čovečanstvo. A neću da ratujem, mislim. Tako da, i Tesla je u ostalom, imate divan njegov članak, jedan je taj svetski sistem, stvarno preporučujem ko nije pročitao, verujem da ste i mnogi pročitali, zaista to pročitao jedna strana, ali kakva strana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, taksativno, sve ovo što je ostvareno u ovih 120 godina. To je jedan član. Drugi je problem povećanja ljudske energije, gde kaže otvoreno, kaže frikciona sila za evoluciju čovečanstva i svesti čovečanstva je glupost, stupidity, tu reč koristi, to doslovno znači glupost, ljudska glupost, potpuno se slažem. I treći, i to je divan isto članak da vidite u stvari, da čovek samo treba da se prikači na točak prirode koji već generiše beskonačnu energiju. Ne sad mi kao proizvodimo energiju, pa vam pameti, znači da nismo shvatili kako funkcioniše priroda, inače ne bi proizvodili ništa, samo bi koristili i trošili, jer je izvor beskonačan. To je, mislim, takođe Teslina ideja, da lepo to čovek sve i vrlo racionalno obrazlaže i između ostalih tu imate i fantastičnu stvar za vegetarijanstvo. Kaže, zašto mi da jedemo meso? Ovo ljudi kaže, pa je li konj jede meso, ne jede, najbrža životinja, pa jede ovas. Tako da recimo ovas ima te proteine koje imamo. I tako neke stvari ima koje su strašno moderne. U to doba, kad se to čitalo, šta ovaj čovek govori? Treći članak je kako kosmičke sile oblikuju ljudske sudbine, tu ćete isto da čitate u stvari. A četvrto što bi ja dodao tome, to je tajanstveni stranac Marka Tvena. To su razgovori Tesle i Marka Tvena o opštoj teoriji ljudskih sudbina. Fantastična, ima u stvari direktno matematičku osnovu, matematički razlog. Kaže, bilo koja živa struktura sastoji se od konačnog broja elemenata, koliko god da ih je veliki broj. E sad, taj konačni broj elemenata, on može, recimo, da smo svi u stvari sastavljeni od elektromagnetskih talasa, fotona, šta je znam, kojih je ne znam koliko sad, 10 pa na nešto. Ćelija ima 10 na 14, ali ćelije su
već vrlo složene, znači fotona bi moglo mnogo više da bude, ali je konačan broj. I sad šta su sudbine? Pa to su veze tih elemenata i kombinacija tih elemenata sa okruženjem. Pa koliko je njih? N faktorijal, tačno matematički. Prema tome, lanci u stvari događaja su jako mnogobrojni, a to su sve lanci mogućih naših sudbina i mi možemo u svakom trenutku sadašnjosti imamo mogućnost izbora tog lanca, ali u okviru zadatog broja. Sad tu je, jer kad se izađe iz materijalnog sveta, onda taj broj više, mislim, taj konačni broj sudbina više ne igra ulogu, ali onda igra ulogu po meni duševna struktura koja je elektromagnetski kompleks, pa prema tome objedinjena recimo internim vremenom, jer svi elementi duševne strukture moraju biti sinhroni da bi sačinjavali sistem. Znači, u stvari, ja, ego ili sopstvo, to je neki broj, u suštini broj, Pitagora je de facto u pravu. I onda, ovo što je rekao Goran, druga smrt. Kad je druga smrt, onda se sada svi ti fotoni duševne strukture raziđu lepo u svoje klase i tog trenutka mi postajemo čista svest. Znači, probijamo luksonski zid, to je zid u stvari koji se u svim religijama zove prosvetljenje, a to je posljednja prepreka do utapanja ne u samu beskonačnost, nego u princip neprekidnosti koji stvara beskonačnost, jer u stvari iz duha, iz svesti ide vremenski kontinuum. Ja tako gledam, kontinuitet je prekontinuum. Ne mogu ja da napravim ništa, ni na fizičkom planu, ni na etarskom planu, ni na bilo kom planu, a da to nije duhovni princip pre toga odredio. A to bi ja onda mogao da pravim u laboratoriji eksperimente koji nisu ni po kakvom fizičkom zakonu. A to je nemoguće. Znači, uvek taj zakon prethodi. Pa prema tome iz duha sledi materija. To je logično. I ta druga smrt je u stvari razindividualizacija. Tog trenutka gubimo individualnost i to je ono što Tibetanci kažu kao da je najpoželjnije, jer onda više nema reinkarniranja. Mislim, to je u stvari ideja kompletne tibetanske filozofsko-religijske prakse. Ne može se kaže baš religijska u zapadnom smislu, zato što oni nemaju pojam Boga tvorca u tibetanskom budizmu. I hoću da kažem da u stvari mi ovde, evo u ovoj zgradi, počeli smo jedno vrlo ozbiljno ispitivanje, inspirisani Teslom, Goran i ja se znamo 30 i nešto godina, i sa vama i sa prijateljima da nešto uradimo, odnosno radi višeg znanja i više svesti koje onda će da ukine, a šta će da ukine? Pa ukinuće depresiju, besmisao, nepotrebne akcije u životu, očekivanja koje nam se vraćaju kao razočaranja. To je u stvari u pitanju duševni spas. Pa čemu inače služi nauka uopšte nego da postignemo više znanja koje će nas izvesti iz patnje. A patnja je šta? Patnja je fizički život koji je kako bih rekao, određen u stvari našim strastima, odnosno našim reakcijama na impulse spoljnog okruženja koje ne možemo da kontrolišemo. Ali viša svest to može da kontroliše i tome, po mom mišljenju, eto, počinje da služi i ovaj seminar i cela naša naučna orijentacija, a vidim da je počelo na fizički plan. Jer u stvari kad se prvo kauzalno telo ide pa mentalno, pa astralno, pa etarsko, pa fizičko, ima tu posla. Mislim, ali ono što se desi na višim planovima, ono se tempirano realizuje na fizičkom planu. Znači, potrebno je neko vreme. Od trenutka kad zamislite da gradite kuću, pa dok je dopate, pa dok nabavite cigle, to je potpuno isti proces i to je to vreme u stvari od ideje do realizacije. Međutim, ovo pre 2 dana kad čovek reče evo zemlja, shvatio sam da je realizacija tu, da je počela. To je to. A sad otvaramo dima, nemojte nego daj da otvaramo diskusiju, da vidimo šta vi mislite o duši. Postavljam isto tako da ste razmišljali o tom
to nije. Mada ima i koji beže od tih tema, ima to. Posebno akademici, to nikako. Pa nikako, evo ovaj seminar, sa nekim ovim temama, vi to ne možete na zvaničnim ustanovama. Recimo ovde, evo u ovom amfiteatru, tad postoji, to je normalno, pređite salu tamo, vidite na fakultet za fiziku, nema je, tamo ne postoji, i tako da. Mislim, smešno jeste, ali de facto, jer on postoji ontološki dokaz za to da etra ima. Molim lepo, svetlost i prostor ne mogu da se razdvoje. Ne možete da diferencirate svetlost i prostor, pa imate ovde čistu svetlost, čiste fotone, a ovde čisti prostor. Zašto? Pa zato što svetlost ima talasnu dužinu, što znači da postoji zajednička gradivna jedinica vremena kao zakonitosti, ali prostora i svetlosti. A svetlost je materija prima, prvobitna materija. Znači ne može prostor... Ali vremene, dobro si rekao. Vreme je zakonito za sve, u stvari... Gradivna jedinica... Mora biti i to, da. Super si rekao, gradivna jedinica i vremena. Vreme, Jer ta svetlost na prostoru ne može da postoji bez vremena. Tako, potpuno tačno, nema atemporalnih događaja u univerzumu, čak i samo vreme je temporalno. A šta je Kozirijev rekao? Jako je dobro imati na umu šta je Kozirijev rekao, kako je objasnio zašto sunce i dalje sije. Vremenska mašina. Tako je, on je rekao da je u stvari vreme energije. Tako je. To treba imati u vidu, to niko ne pominje, ali jako je važno da se... Mi ćemo neke Kozirieve eksperimente koje on pravio tamo, koji su, mislim, znanje njegovih kolega, akademika fizike negirao. Ne negiraju oni fiziku, nego negiraju njihovo znanje fizike, to treba razlikovati. I on je njih tamo čudio, pomerao je mislima žiroskope, šta nije radio ove torzione vage, evo, Goran zna to dobro, i bio je u tim institutima u koje nastavljaju jednim delom ili sve moguće koliko mogu da shvate radove Kozirjeva. Ali Kozirjev je u suštini tvrdio ovako, kaže impuls sile i efekt sile nikad nisu u istoj tački. Prema tome ta razlika u stvari je razlika uzroka i posljedice koja ima vremenski karakter i on je to zvao kvant vremena hronon. I tako da, to je u mehanici. Ali imao i druge fantastične ideje, ovo što kaže Dragan, reč je ovako, njegov doktorska disertacija je bila o tome da li je moguće da mi vidimo svetlo zvezda sa ovakvih udaljenosti ako se energija na zvezdama, koju mi vidimo, kao one tačkice na nebu uveče kad je vedro, proizvodi fuzionim procesima, odnosno nuklearnim procesima. I on je lepo pokazao da ta energija nije dovoljna, pola neba, ako ne i više od pola, ne bi uopšte mogli da vidimo. Nema energije da dođe, treba da dođe to zračenje do zemlje sa ne znam koliko svetlosnih godina. Mi gledamo zvezde kao tačkice koje su udaljene svetlosnim, mislim, hiljadama svetlosnih godina od nas. I to je bila njegova na Serpuhovo observatoriji, njegova doktorska disertacija. Naravno, odmah su se svi pobunili protiv njega i njemu nisu dali da predaje, zamislite to, astrofiziku u, recimo, Moskvi, Sankt Petersburgu i šta ja znam, nego su ga slali na Ural, na primjer, udaljene delove Svetskog saveza da drži ovo osnovne studije iz fizike. Nije mogao da drži to na nivou, a njegov nivo nije bio u stvari akademski, nego doktorski nivo, znači nivo potpuno novih otkrića u astrofizici i fizici. Tako da je on u stvari na Uralu držao najbolja sva predavanja, tu gde je danas Ernst Muldašev u gradu Ufa, isto tako, Ural je neko čudo, ima mnogo ametista. Ametist ima veze sa spiritualnim pojačivačem, u stvari spiritualnih moći čoveka. I tamo imaju rudnike ametista, čitavi izvori, kad to fantastično izgledaš izvor, pa ide iz dragog kamena, ide bistra voda, pa
kad je sunčan dan, to izgleda, mislim, kao u bajci, u stvari, bukvalno. To sve kažem zato što je tu njegov učenik, Aleksandar Petrović Lević. On je 1983. godine, kad je umro Nikolaj Kozirjev, on je osnovao ruski interdisciplinarni temporološki seminar na Lomonosovu. Utorkom od 6 do 9 tu se priča o vremenu. Samo o vremenu i to traje, to već ne znam nija koliko godina, od 83. 17 i 24, eto, 41 godinu. I fantastično u stvari je to da se na jednom državnom univerzitetu uopšte priznaje da je vreme problem u fizici. Na Oxfordu to rešeno, to rekao Penrose, šta je rekao Einstein, to ne znam, na Stanfordu, na gde god hoćete MIT-u, ne postoji vreme kao problem teorijske fizike da se izdvojeno tretira. Eto to na Lomonosovu, zahvaljujući, opet kažem, Kozirjev. A taj Aleksandar Petrović Lević, on je dvostruki doktor matematičke fizike. Rusi imaju matematičku fiziku, to je kod njih vezano, i doktor biologije. On je stručnjak za matematičko modelovanje ekosistema. I tako on na fakultetu za biologiju zove fizičare da pita, kaže, a šta je to vreme? Jer biolozima je jasno da postoji vremenski program svakog živog bića i razvoja, i to vrlo preciznog razvoja, i uključenja elemenata koji preko hrane ulaze iz okruženja i njihovo oblikovanje u živo biće. Pa šta mi jedemo razne stvari, a nastaje moja ruka i mislim noga i ćelije. Tu nije baš sve jasno kako se ta transformacija de facto događa, a događa se preko svetlosti. Jer sva hrana metabolički se pretvara u svetlost, jer ne može da uđe u ćeliju drugčije nego kao svetlosna energija. Ne može hleb da uđe u ćeliju, ni meso, ni šta ja znam. Tako da je interesantno, kažem, Aleksandar Petrović Lević i kaže meni, ovdje smo sedeli, kaže, znate šta, mi, kaže, biolozi, vidimo da je vreme potpuna zagonetka, da ništa ne znamo o tome šta je vreme, a da je vrlo aktivno u fizici i uopšte u prirodi, a kaže, matematičari, posebno ovi, kaže, relativisti, oni dođu, 4-5 tabli isprišu najstrašnijih jednačina, ništa mi posle toga to ne možemo da koristimo u praksi, kaže, i u laboratoriju. Eto, to je ovako priča. Izvolite. Samo, ja sam bilo da pohvala relativno predavanje izuzetno i samo zato bio na ovako kvalitetnom predavanju. To je to mi iz duše pričamo. Da. Pošto imamo duhovni interes stvarno za nauku, ne pričamo ove priče s njim. U zadnjih par godina sam čitao po inostranim časopisima, nije bitno, prost primer. Znači, uzmemo Jupiter, velika masa, zakrivljuje se vreme, zakrivljuje se prostor i došli su do ideje da je vreme prostor equal, odnosno da to je isto i tako dalje. Sad to nije tema. Nego sam mogu to da pitam, vezano za EEG-ove, merenja i tako dalje, ne znam, neko će da radi astralnu projekciju ili šta će da radi da svoja sredstva, pa ćemo mi da izmerimo, ne znam, za koliko lakši, ne da Bog teži, ako nešto malo, ja se žalim da uče sa sobom, jel? Ne možemo da merimo ovde ljude, jel, koji napuštaju svet, to bi onako bilo, znači to bi možda neka saradnja sa bolnicama, ako bi to uopšte na taj način moglo, ali mislim da, samo bih htjeli da mislim da kao pojam duše, nije čovek jedina privilegija, je tako, za pojam duše, pa mislim da se ta merenja mogu izvršiti sa životinjicama tipa maca, ja jako ne čuvam životinje. Znači, hoću samo da kažem da možda treba malo, ako se nešto meri, okej, mi kod čoveka pominjemo te grane koje pominjemo, da su oni pričali, to je to i vazdušni znak, naravno mi znamo da nije, ali nećemo od toga, ako sklonimo samo da merimo ljude u jednom domenu, nek uzmemo neke, ne znam, pse, mačke, zečeve,
To bi se isto moglo dokazati. A? Šta mislite o tome? Može, kako da ne, pa mi ćemo da krenemo to u ozbiljno ispitivanje. Evo, ja samo da vam kažem, ovo nisu prva merenja. Svi ste čuli za McDougalla i njegovu težinu duše 21 gram. To je radio dr. McDougall u Massachusettsu 1920. godine. A Rusi u Novosibirskoj? Ali on je stvarno utvrdio tu razliku u gubitku težine ljudi koji odlaze na onu stranu. To su ljudi koji su umrli. Međutim, iz ovoga što sam ja malo pre pričao, a posebno iz prvog predavanja, vidite moju tezu da na bazi modela i spoznaja do koje sam došao u Kondišanama, duša nema težinu. Duša je mentalno-kauzalni nivo, ne manifestovani fenomen, koja nema nešto formu koja je interaktivna sa mojim mernim uređajima, sa mojom vagom. Znači, to što je on izmerio promjenu u težini, a on ju je izmerio, to nije odlazak duše, nego astralnog dvojnika, po mom zaključku, koji je na granici i jedna grublja forma njegovog fenomena može da se manifestuje u promjeni težine. Ali, što je dobro, sa druge strane, što je još bolje, ne mora čovjek da umre da bi izgubio tu težinu. Nego astralni dvojnik koji odlazi na putovanje, samim tim, po meni, bi trebalo da se iskaže da jedan deo težine čovjeka se jednostavno smanji. To je teorija. Na indirektan način potvrđujemo McDougalla, ali ne duše, nego astralnog dvojnika, ali razjašnjavamo strukturu tog mehanizma. Ovo je ni na nebu, ni na zemlji. Astralni dvojnik je fenomen koji je i telesan i bestelesan u nekim svojim manifestacijama i zavisno, sad da ne idemo u odnose gustine, energije i tako dalje, kao je, to je priča o etru. Etar ne možete da vidite, etar ne može da vam vrti ventilator da duva u vas. A njegovo strujanje postoji i meri se, ali kako? Na određeni način. Da skratim priču, mi ćemo potvrditi promjenu težine, odnosno energije sadržane u jednoj zapremini koju mi nazivamo čovjekom, sigurno, jer je to već rađeno. Nama je ovdje bio i ponovo će doći prijatelj naš Miklec, Jadranko Miklec, koji je potpredsjednik ove asocijacije joge i ajurvede, čovjek koji je dugogodišnji ajurveda instruktor, 40 godina se time bavi bio u Indiji, više nego ovdje, na svim tim seminarima, kursevima, lebdenja i šta ja znam šta tamo rade. I on je radio merenja direktno sa doktorom Klausom Volkamerom, ima sve na internetu, kod njega kući sa vagom, znači ista ova merenja, koja je koštala 10.000 eura, sertifikovana, verifikovana, tralala. I ja mislim da sam i pokazao te dijagrame zadnji put, ako nisam, pokazat ćemo neki sljedeći. Znači, jednostavno imate merenja gdje je on menjao svoju težinu tokom spavanja, čak za, kako ono beše, 15 kilograma je u jednom momentu izgubio. 15 kilograma i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno promjenu fokusa svoje svesti meditacijom ovim. Pazite, ja svakome čast i dužno poštovanje, ali obzirom da je ova oblast veoma specifična, ono čemu ja verujem, to je ono što mi radimo. Moj instrument koji sam ja proverio, video, kojim ću ja da merim, hoću ja da se uverim. Ne kažem ja da je ovo ili ne ulazim u to, ali tih rezultata već ima. Znači, hoćemo da to čvrsto, ali strogo naučna metodologijom, jer ovo o čemu mi sad ovdje pričamo, verujte mi da pola neki bi, samo da im pričate, odmah će vas svrstati u onu drugu stranu. Ja se razumem sve, samo sam predložio da je možda to izvodljivo i sad. I drugo da vam kažem, najnovije, evo nedavno, to je bilo pre nekoliko dana, ovdje smo imali za gosta, kako se ono zove, Sal Rakel,
čovjek koji je svetski mistik, ezoterik, Znate da su. vrlo je poznat u celom svetu. Dosta smo se družili i ja sam ga zamolio, obzirom da je on čovjek, verovali ili ne, živi čovjek koji priča sa višim aspektom samoga sebe. Gospodo draga, to bi trebalo da bude naš cilj, malo češće da popričamo sami sa sobom, ali sa tim višim aspektima svog bića koji je na daleko višim nivoima svesnosti, koji ima znanja, ali ne tehnička znanja, nego znanja koja su kvalitativno iznad onih kojima mi raspolažemo na ovom fizičkom nivou. I ajde skratimo priču. On je u stanju da razgovara, ne samo on, nego i ovo što je profesor spomenuo, mi smo sarađivali, ovdje su bili direktor instituta Kaznačajeva, dr. Aleksandar Trofimov i njegov operator u Kozirevljevom ogledalu, Taisija Kuznjecova, kandidat tehničkih nauka. Šta ti ljudi rade i pričaju da ne verujete. Doktori nauka za koje je teško. U svakom slučaju duboko poštovanje za hrabrost da se bave nečim što kompletna nauka odbacuje. Drugo, taj Sal Rakel je čovjek koji komunicira sa drugim entitetima raznih denziteta, znači nivoa kvantiranosti, svetova, ako baš hoćete, kad moram reći to reći umornih, odnosno oni koji su na onoj strani, koji ne postoje u fizičkoj formi. On je u stanju da komunicira sa njima ko verovo, ko ne verovo, i sa nekim arkturijancima sa kojima on najčešće srađuje. Znači, to je čovjek tog tipa. Ali ima svo moje poštovanje za hrabrost da priča o takvim stvarima. Vi možete uzeti njegove knjige, mnogo ih je čitati, vidjet ćete da je to tako lepo argumentovano, da stvarno to treba razmotriti sa najvećom logikom kojom raspolažemo. Njega smo zamolili da ga merimo. Jeste, da sedne. To je bilo pre jedno 12 dana, 15 kod Gorana u Velikom Borku, on ima laboratoriju teslijansku tamo i tamo je ova vaga ovog inženjera Zindrića. I sad šta se desi? Kaže Goran, prvo recite da je jeo samo tikvice, patliđane, da, ne, sviće, vape i ostale mudrije stvari. Bila gozba i sad kaže, sad, tek stigla vaga, ova mikrogramska, i kaže, ajde sad, jer bi mogli da vas izmerimo, i sad, vaga, ona mala Dragan je sve snimao. Dragan je bio i stavili jednu kao ovako drvenu, na koju smo stavili stolicu, platformu drvenu, i ide, sad kad je on rekao, a sad će on da stupi u kontakt sa aktorijancima, da se digne, lepo 192 grama padne na vagu. To nije malo, to ne treba mikrovaga, zato može kuhinska vaga. A o 15 kila da ne pominjem. Ali pazite, to nije rezultat nekog pokreta, jer mi smo testirali, svaki pokret uvek ima i gore i dole. Evo nas troje tu. A ovo je ravno i samo na dole na jednom i povratak na nulu. Da, nije... Lepo od njega što je to hteo da... Ali to je samo početak. Evo sad nam dolazi čovjek iz Australije koji je isto veliki majstor. I njega sam lično ja merio pre nekoliko godina. Mi svi normalno da naš proces, zato nam je ovaj instrument jako važan, da prati šta se u našoj glavi zaista dešava, a ne da nam tamo neko zažmuri, odspava malo i kaže ja sam bio na Siriusu. A ne, čekajte da mi vidimo šta se dešavalo, alfa, beta, gamma, beta i tako dalje. I taj Jan dolazi, njega sam ja merio s jednim ruskim aparatom. Znači, 350 ljudi kod mene ima u bazi podataka splice mapa mozga, otprilike kako izgleda, i svi smo mi vrlo visoko, čak šta više i vrlo anksiozni, verujte mi, da smo svi mi pod stresom. I evo, ajde iskoristim priliku i da vas zamolim, smirela, kako god znate. Stres i anksioznost je direktan put u bolest i neracionalne postupke i odluke i tako dalje.
a svi smo, verujte mi, 350 ljudi su svi iznad jednog nivoa graničnog koji bi trebalo da običaj normalno. Ne veze, to ovako usput. A što se tiče ovoga Jana, i svi smo mi, kažem, negde kriva nam je ono alfa frekvencije 10, 12 i više herca, jedini je Jan potpuno ravan i samo ima teta talase na 3 herca. Znači, duboka meditacija, vrlo duboka meditacija, tako da to što ćemo sa njim raditi, ja mu iskreno vjerujem da on uspeva da dođe u to meditativno stanje, jer to pokazuje instrument koji ja čvrsto vjerujem, jer ga mnogo koristim i imam veliko iskustvo. Tako da su ovo stvarno ozbiljna merenja, zvuče malo pseudonaučno, ali moramo Pa to je prava nauka. Vreme je da zakoračimo. Nepoznatom terenu, a ne na... Gospodin isto. Ajde pa da 2 sata, ajde. Izvolite. Pa ne kažem, fantastičan vaš, da kažete, pogled na ovu oblast i meni je drago. Međutim, sam sam to par observacija, mislim da još filozof Leibniz govori o duši i govori o monadama. Znači, monade, to su delići Boga, mi smo delići Boga. Znači, mi smo delići celine. Sad ovo, kad ste rekli postoji već grupa u Beogradu koja radi već nešto, merenje, to je cvet, tako uzvani, nekoliko njih radi, koji se bave, koji imaju, da kažem, ulaze u duboke meditacije, ovo što ste rekli, teta, talase, Svi su to zaulaze. Pa ne, to je, oni su njihovo neko istraživanje da duša objedinjuje, znači sva tela, da kažem, suptilna tela objedinjuje i drži tehničko, fizičko telo u celini, mislim da možda funkcioniše. Znači, ovo što ste rekli, sasvim ste u pravu da mi ne merimo samo dušu, nego merimo kompletno taj suptilni deo čoveka. Mislim, sve ovo, da kažem, to je interesantno, ja vam dajem puno podršku i to kažem, ako moj rekao da prinesem, ti će mi drago. Dragane, Ja bih nešto samo... Dragane, gospodin Polje. Sljedeći put, hvala na paru, sljedeći put. Ma izvolite, jeste više puta pokušali. Gospodu, da vam kažem nešto, ja nemam običaj da se namećem, ali ovdje u vezi vaših istraživanja, čovjek koji je pre par decenija radio neke stvari koje se zove Erich Fromm i u delu koje se zove Anatomija ljudske destruktivnosti opisao engram. To su misaoni procesi koji se pretvaraju u materiju. Pa sam ja hteo da zamolim vas, pošto ste vi kosmički šampioni, da vidite da li je Erich Fromm bio u pravu kada je opisivao pojavu engram. Druga stvar, dajem veliku podršku gospodinu koji je rekao da treba meriti duše životinje. To se uklapa u mnoge teorije druge i priča se mnogo više šire. Mnogo vam hvala, hoćemo, pa to jeste naš cilj. Molim vas, slobodno izvozite svoje predume i pišite nam jer ovo je stvarno ozbiljna priča, pa evo i vi sami vidite. A što se tiče, samo da kažem da dr. McDougall je merio ne samo ljude, nego i životinje. Ja imam sve fajlove, mislim, mogu se naći na internetu, čak i biljke, tako dalje, tako dalje. Mislim, ima tih istraživanja, ali se potiskuju. Ovo što mi pokrećemo je jedan strogo naučni, multidisciplinarni pristup da to što vi kažete i što su pojedinci radili, ali recimo nisu kombinovali sve to što ćemo mi sažeti u jednu celinu, pa je ovaj instrument pokazao ovo, elektroencefalogram, ovo, vaga izmerila ono, korelativnost je ta. Ali lepo, prisutni. Gospodine Marijanoviću, u svo poštovanje, jako cenim vaš rad i rad ljudi koje ja ne znam, jer vidim da su ovdje energije strahovito dobre, najbolje koje je moguće, ako smijem da kažem, u Srbiji. Ja bih samo hteo da vam skrenem pažnju na jednu stvar. U propagandnom smislu, ako biste vi potvrdili ili demantovali teoriju Ericha Fromma, koji je zbog nečega mnogo važan na nivou zemljene kuge, istorijski gledano i ovo i ono, budite sigurni da ste imali najmanje 5 doktorskih disertacija na tu temu. Ili bi vas za ruku ovako kome da date. Na osnovu ovoga što ste vi pričali, Fromm je napisao knjigu s naslovom You shall be as gods. Vi ćete kao bogovi jer ćete moći mislima da proizvodite materiju. On je bio marksista, materijalista
i zastupao je partenogenezu, samo razbiće sveta. Ali mislim da ste u pravu da to treba proveriti. Ja bih samo vas zamolio još jednu stvar. Vaša ideja je jako dobra da vaše znanje podelite sa zemljanom kuglom. Ali gledajte samo u propagandnom smislu kako da određeni ljudi vam daju svetsku slavu i svetsku pozornost. Ja se izvinjam, moram da uđem ovde. Mnogo je bolji u ovom momentu, oprostite mi što za sebi dajem to pravo, u ovom momentu ovo i podrum je zakon. Dragan, on je prisustvovao kad je Sal Rahel izgubio 192. Trojica nas je gledao. Prvo hoću da stvarno, ja sam došao na polovinu, nisam slušao Velju, ali lično nisam propustio, pošto znam dosta Velju, pa znam šta je verovatno ispričao. A što se tiče Gorana, fantastično je bilo, stvarno Gorane, svaka čast. Ja sam snimio 20 minuta, što sam pričao. Ima ali sam snimio za mene. Na YouTube-u će biti, ja mislim, već danas prvi deo Tesla TV. Šta je sa carima? Čekaj, dobro, to je sad malo lepo pitanje. Ali dobro, hoću da kažem da izvanredno predavanje, sada mislim da je prirodan nastavak ovog predavanja bi bilo pojam svesti, interakcija sada sa, znači duša, duh i sada imamo taj večni problem svesti i može da bude uvek prisutno vreme u tim raznim dimenzijama. Evo, zašto? Što se tiče idućeg predavanja, to će biti kroz 3 nedelje umjesto kroz 2. Jer kroz 2 nedelje cela zgrada je izdata deca iz osnovnih škola za takmičenje, pa preskačemo to, a ćete biti o svemu obavešteni. Ja bih ovo Ibro, ako možeš da ubaciš ovo. A Ibra možemo kroz 3 nedelje da ubaci. Pa dobro, on dolazi 11. iduće nedelje dolazi u Jugoslaviju. Oženit ćemo ga ovdje i ne postane. Gde će da se vraća Švedsku? Pa ne znam, ali bi bilo interesantno za sve prisutne i za druge koji nisu tu da slušaju njegovu priču. Kako da ne? Pa kako? makar ćemo snimiti. To je dogovoreno. U vodi u stvari, u vodi i sad... Meni je da se nešto... Evo, 2 sata i 10 minuta. Samo nešto da kažem jako važno bez merenja. To je jako važno. Vidim da pažljivo svi slušate i svi se zalažete za merenje. Ali ja sam po vokaciji matematički statističar. Znači to sam završio davno. I naravno da sam radio u raznim timovima i u svetu i ovde. I vrlo sam svestan da izreka koju ću sada vam kažem je jako tačna. A tiče se pre svega naučnih radova. A to je da postoji laž, velika laž i statistika. Znači, mi radimo merenja, McDougall radio merenja i ko zna ko sve nije radio merenja. Međutim, mnogo je važno da imamo vrlo kontrolisane uslove merenja i da imamo statističku potvrdu da bi naučno mogli da kažemo da su naši rezultati validni. Mi možemo intuitivno da samo na osnovu Zagrepčanina shvatimo da postoji razlika u težini. Ali to nije dovoljno da bi naučno rekli da ta zaista razlika postoji. Znači, matematička statistika preko svojih modela daje u našem logosu objektivnost zaključivanja u smislu napipavanja zakonitosti ovoga okruženja gde mi postojimo. To je pravilo po kome mi živimo. I da bi bilo šta objavili u stvari, mi moramo naučno to da zasnujemo, a to znači da moramo da ispišemo uslove pod kojima smo merili i koje smo statističke modele iskoristili da dođemo do značajnosti u statističkom smislu naših zaključaka. Ovo gospoda dole odlično zna. Imamo još nešto, moramo 2 dame, izvolite vi, evo i Kad počinju eksperimenti i kad... Pa dok se sredimo, treba da stigne aparat, pa neće on. To će trajati. Znači, izvolite. To mora biti, što reče Dragan, veliki broj izazoraka i
Ma, Dobro. ćemo doći na red. Izvolite. Jedno pitanje samo u vezi plazmoidne energije, ako biste mogli, znači u vezi merenja, da li imate instrumente za merenje plazmoidne energije, plazmoida ili ove veštačke izazvane plazmoidne energije? Plazmine. Plazma energije. Pa znaš kada plazma, to su sve mulje. To je ono što Teslin transformator proizvodi, to je plazma. Drugo, imamo ovu kameru. Sve vidljivo, merljivo je na prvom nivou, fizičkom nivou i to nama nije toliko interesantno i sve može da se meri. Sve možemo. Nama je interesantan ovaj sljedeći deo. Plazma, nevidljiva plazma. Da, kako da nema kamera za to? Olfudova kamera. Znači, da. Ta što je nevidljiva oku, vidljiva je mernim uređajem. Ja vam ponavljam, taj superfotonski deo nas uopšte ne zanima, to je sve razjašnjeno, sve je objašnjeno. Nas zanima ovaj stvarni deo koji izmiče klasičnim mernim uređajima osim... Ljudi, samo da vam predstavim još, molim te, Stojane, ustani, ovo je naš gost iz Makedonije, iz Skopja, on je doktor teslologije iz oblasti bezbednosti. Za bezbednost u Skoplju i on je uveo termin teslologija, zbog harpa i tako dalje, jasno vam je zašto. Koji termin? Teslologija. Neka samo ime i prezime da čujem. Proističe iz Tesla. I uveo taj termin u nauku, prvo u bezbednost, jer najviše u stvari se od Teslinih otkrića koriste trenutno oružje, ako izuzmemo struju. Dozvolite mi da se samo minut, dve, još da kažem nešto kratko, da vam kažem da Makedonija je uz Teslu. Ovaj trenutak, ako nema niko iz Makedonije, onda to sam ja prvi. Ja će nam držati predavanje. Samo da kažem najprije da sam ja u lokaciji, znači nisam fizičar, nego ja sam pravnik koji je završio međunarodno pravo pa je tražio još dublje odgovore za ovaj život u bezbednosti, odnosno bezbednostni nauka. Da, 2014. godine se obratim lično preko interneta profesora Abramovića, tako ostvarimo naš kontakt i počnem da istražujem Teslu sa njegovom pomoću, normalno, neke njegove patente, ali sa bezbednosnog aspekta. I dođe red da nakon 5 godina, to je 2019. 5. ili 10. maja izađe moja prva knjiga o Tesli, to je Teslologija. Na moje veliko zadovoljstvo za prvi put u svetu, normalno to je bilo veliko zadovoljstvo da formiram jeste taj naziv Teslologija, Teslina nauka i logos normalno, i da na transdisciplinarni način povežem sve naučne discipline koje su sada podeljene, da ih zajedno opet vratimo u isti koncept, znači pod isti ogranak, pošto priroda je zajedno, priroda nije podeljena, sve raboti u harmoniji i to je veoma bitno. Ja sam se na taj način odredio da 5 godina od 2014. do 2019. radim na to istraživanje. To je bilo zasebno od mog doktorata, ja sam na predmet kriminologiji doktorirao, ali bezbednostni aspekt, Teslina oružja, klimatski i sve to me je dovelo da dođem do teslologije. Normalno, za to je bio odgovoran i gospodin Marjanović, kojeg sam godinama slušao na intervjue sa aspekte fizike, fizičke aspekte, i to mi je veoma pomoglo da nakon toga, evo sada u ovoj prilici, još pola minute, i to je veoma bitno, ali za mene, ali mora da znate vi i javnost normalno koja će da sluša, da sam povezao Teslu i sa nešto drugo, a to je ljudske resurse, odnosno ljudske potencijale, jer sam po prvi put u svetu, i to je nešto novo, ali kroz Teslu, opet sam Teslu povezao. Kada ćeš na predavanje zajedno meseci? Istu knjigu koju sam objavio je povezana sa Teslologijom i 4. industrijskom revolucijom. To je to, znači Tesla je... Idemo sad. Hvala svima!
svima, svako dobro, srećni praznik.